할렐루야. 우리 새로 또 통역하시게 된 우리 목사님께 박수 한번 크게 쳐주시기 바랍니다. On va applaudir un peu le pasteur qui va traduire. 우리 조니 목사님이 다시 새 힘을 하나님 주시기를 기도합니다. Et je prie pour que Dieu redonne de la force à pasteur Johnny. 조니 목사님께도 박수 한번. Et pour pasteur Johnny aussi. 예, 우리 지금 십자가 복음에 대해서 지난 시간부터 나누고 있습니다. Donc nous avons partagé un message sur l'évangile de la croix. 십자가 복음은 세 방면의 은혜가 있습니다. Et nous avons vu que cet évangile de la croix avait sur nous trois formes de grâce. 첫 번째는 보혈의 은혜입니다. 그리스도의 피. Premièrement, c'est la grâce du sang du Christ. 보혈에는 세 가지 효력이 있다고 들었습니다. Et on a appris que ce sang de Jésus avait trois effets sur nous. 죄의 몸에서 저질러지는 모든 죄들을 다 용서하고 씻는 효력이 있습니다. Grâce à ce sang, tous les péchés que nous commettons par le corps sont pardonnés, sont lavés. 그러나 보혈은 우리가 죄를 자백할 때만 용서하고 씻어줍니다. 죄를. Mais ce sang produit son effet uniquement quand nous confessons nos péchés à Dieu. 두 번째는 우리 성장 과정에서 형성된 부정성을 씻어줍니다. Deuxièmement, nous sommes lavés de nos impuretés que nous avons pu accumuler durant notre vie. 이 성장 과정에서 형성된 부정성은 우리가 만든 게 아니고 부모나 우리 양육자에 의해서 입혀진 옛사람이 옷입니다. Ces impuretés sont donc l'habit du vieil homme. Donc ces impuretés qui se sont accumulées en nous ne vient pas de nous, mais des gens qui nous ont fait naître, des gens qui nous ont éduqués. 그것은 정죄의 대상이 아니고 성장 과정에서 부득이 형성된 것이기 때문에 그거는 부득이 형성된 것입니다. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait être jugé, sont des choses, sont des impuretés qu'on accumule parfois, très souvent, sans s'en rendre compte. 그러나 이것을 보혈로 처리하지 않으면 가장 가까운 관계에다 파괴시킵니다. Et si on ne règle pas ce problème d'impureté, eh bien on risque de blesser notre entourage proche. 그래서 내 속에는 분노의 감정이랄지 악의의 감정이랄지 이런 모든 것들이 나올 때마다 토설을 하고 보혈로 씻습니다. Donc chaque fois que nous avons des émotions négatives qui sortent de nous, par exemple la colère, nous devons immédiatement confesser cela au Seigneur, auprès du Seigneur. Dia refa misy fihetseham-po
mivoaka ao anatsika ohatra hoe fatezerana dia eo ny eo isika dia tokony bebaka sy mifona amin'izany eo anolohan'ny tompo. 이렇게 예를 들어서 남편 목사님이 화를 내가지고 내가 부정성도 있는 거 입을 수도 있습니다. Par exemple, les pasteurs, en étant colérique envers quelqu'un, peut accumuler en lui de l'impureté. Ohatra hoe ny paster izay manana toe-po tezitra foana amin'ny olona anankiray manoloana azy dia mety miteraka loto-po ao anatiny ao iny rehefa tsy bebana. 그 방치하지 말고 그걸 보혈로 씻고 다시 하나님의 성품으로 옷을 입어야 됩니다. Il ne faut pas laisser ces impuretés en nous. Il faut confesser auprès du Seigneur, être lavé de ces impuretés et acquérir par la suite les personnalités de Dieu. Dia tsy tokony avelantsika ilona ao anatsika ao zany ireo faharatsiana ireo fa voatsapatsika dia ifonana sy bebana eo anatreh'Andriamanitra mba hahatonga atsika handray ilay maizy azy an'i Jesosy Kristy. 그래서 세 번째 보혈의 효력은 우리가 하늘 성소로 들어갈 수 있도록 하나님의 하늘 성소를 깨끗하게 정화하는 것입니다. Troisièmement, ce sang de Jésus va laver, va rendre propre le sanctuaire céleste, le lieu saint des cieux, pour que nous puissions y entrer. Dia ny traika fahatenona rano Jesosy Kristy dia manadio ny fitoerana masina ny an-tanitrany mba hahatonga atsika ho tafiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. 십자가에서 나타난 두 번째 효력은 우리 옛사람이 십자가에 못 박혔다는 것입니다. Et le deuxième effet que produit l'évangile sur la croix, c'est le fait que notre vieil homme soit crucifié avec Jésus. Dia ny vokatra faharoan'ny filazantsara ny azo fijaliana dia le adama ela ato anatsika dia voaombo teo amin'ny azo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. 로마서 6장 6절로 다시 한번 읽겠습니다. On va relire Romains chapitre 6, verset 6. Dia ho vakintsika ny Romanina toko fahaenina andiny fahaenina. 자, 준비됐으면 Si vous êtes prêts. Isa roa telo fa fantatsika tsy vonona. Romana toko fahaenina andiny fahaenina. Isa roa telo fa fantatsika fa mitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbanany tena ny ota mba tsy hantotsika ny ota intsony. 예, 우리 십자가 복음은 지은 죄를 토설하고 씻고 이걸 반복하는 게 아니고 아예 죄를 그치는 능력이 있습니다. Et le sang de Jésus a le pouvoir de nous faire arrêter complètement un acte de péché que nous avions. Et donc, ce n'est pas le fait de pécher, de confesser et d'être pardonné, et de pécher, de confesser, de se faire pardonner. On ne fait pas ces choses-là en boucle. Dia ny rano Jesosy koa dia manankera analatsika ao anatin'ny kejany io ka mahatonga atsika tsy hamerina intsony ny fahotana izay fanaontsika fa tsy hoe mifona dia miverina bebaka dia miverina manota indray dia mahatonga atsika hitsaratra tanteraka amin'ny fahotana izay mamatotra atsika zany. 우리가 알아야 될 게 있습니다. 예수님이 십자가에 못 박히실 때 예수님만 못 박힌 게 아니고 모든 사람이 함께 죽었습니다. Il y a une chose que nous devrions savoir, c'est que quand Jésus a été crucifié, il n'a pas été crucifié seul, mais avec tous les hommes de la terre. Dia misy zavatra tsara anankiray tsara fantatsika rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana Jesosy dia tsy hoe izy irery nomboana teo fa nomboana teo izy miaraka tamin'ny olombelona rehetra teto amin'ity tany ity. 아멘. 아멘. 바울은 이걸 알았습니다. Et Paul le savait. Et fantatry Paul koa zany. 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다는 것입니다. Il veut dire que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Dia lazainy Paul hoe ilay toetrantsika mahatsika taloha dia nombona niaraka tamin'i Jesosy Kristy. 그때 무슨 일이 일어났습니까? Et que s'est-il passé? Dia inona zavatra nitranga hoe ianareo?
오늘 로마서 6장 6절에서는 죄의 몸이 죽어 다시는 죄에게 종노릇 하지 않게 됐다라고 말씀합니다. Paul apporte la réponse dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit que le corps du péché est mort et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Dia mitondra vary izy eo amin'ny manatoko fahenina andiny fahenina hoe efa nomboana ny tenany Iota dia tsy andevony Iota intsony isika. 죄의 몸이 죽었다는 말은 이 몸이 없어졌다는 뜻이 아니고 기능이 정지됐다는 겁니다. 죄를 짓는 기능이 정지됐다는 뜻입니다. Et le fait que le corps du péché soit mort, ce n'est pas la disparition du corps physique, mais c'est le fait que l'aptitude que nous avions à pécher a été mise hors de fonction. Dia tsy hoe le vonina ny tenany Iota dia tsy hoe vatatsika nofo ny levona miaraka amin'izay, fa lay fahazarantsika mahatonga antsika te hanota mihitsy no tsy manan-kely intsony. 마치 죄 짓는 손이 잘려나가듯이 장애가 되어버렸다는 것입니다. On est donc devenu des personnes avec des handicaps comme par exemple la main qui péchait, comme si la main qui péchait avait été coupée. Dia isika zany rehefa nalana lay tenan'ny Iota dia tahaka ny olona anankiray manan-kilema isika tahaka ny hoe tapana ny tanan'ny Iota dia tsy afaka manao ninina intsony. 우리 옛사람이 십자가에 못 박힌 걸 아는 사람은 죄 짓는 우리 몸이 장애가 됐다는 사실도 압니다. Celui qui sait que son vieil homme a été crucifié avec Jésus, c'est aussi que son corps du péché ne pouvait plus être actif. Dia ireo olona rehetra izay mahatsapa fa nombona niaraka tamin'i Jesosy Kristy ny tenan'ny Iota dia ireo izay mahatsapa koa fa ilay tena mampanota azy dia tsy afaka manan-kely sy miasa ao aminy intsony. 그때 우리 옛사람을 지배하는 죄의 세력이 무력하게 되어버립니다. C'est à ce moment-là que la puissance du péché qui avait son emprise sur notre vieil homme et qui nous faisait pécher a perdu de son efficacité. Dia amin'izay fotoana izay lay tenan'ny Iota izay nanadeva antsika sy nanagatra antsika tao anatin'ny filana maro isan-karazany dia tsy manan-kely hitondra antsika intsony. 이것이 하나님이 하신 일입니다. C'est l'œuvre de Dieu. 아산andriamanitra izany. 하나님의 이 복음은 왕의 명령으로 선포됩니다. Et l'évangile que Dieu nous révèle se présente comme étant l'ordre du roi. Dia ny filazantsara izay atolotr'Andriamanitra antsika dia aseho tahaka ny baikon'ny mpanjaka, lamin'ny mpanjaka. 이 복음 선포를 그리스어로는 캐리그마라고 말합니다. On appelle en grec kérigme le fait de prêcher l'évangile. Amin'ny teny grika dia antsoina hoe kerigma ny fanambarana ny afatra ny filazantsara. 이 캐리그마는 캐룩소에서 나온 말이에요. 캐룩소에서 나온 말이다. 캐리그마. Et ce kérigme vient de 캐룩소. kéros. Io kerigma io dia avy amin'ny matoateny antsoina hoe keruso. 캐룩소란 뜻은 반드시 집행되어야 할 왕의 명령을 말합니다. Et ceci fait référence à l'ordre du roi qui doit impérativement être respecté, être appliqué. Io keruso io zany dia mampatsiahy ny avatry ny mpanjaka izay manome baiko fa tsy maintsy alàna ny zavatra lazainy. 왕의 명령은 아무도 거역할 수 없습니다. Et cet ordre du roi, personne ne peut aller contre cet ordre. Io baikon'ny mpanjaka io dia tsy misy olona afaka manohitra an'io. 왕이 죽임을 명령하면 죽는 것입니다. Si le roi ordonne la mort de quelqu'un, la personne doit mourir. Ohatra ny mpanjaka ka manome baiko mba hahafatesany olona anankiray dia tsy maintsy maty zany olona zany. 복음은 이렇게 설명하거나 설득시키는 게 아니고 만왕의 왕이신 하나님의 명령으로 선포되는 것입니다. Et l'évangile, ce n'est pas le fait d'expliquer quelque chose ou de persuader l'auditoire, mais c'est l'ordre de Dieu, du roi, qui est proclamé. Dia ny filazantsara tsy hoe mandresy miezaka mandresy lahatra olona, fa tena baiko ny mpanjaka izay tsy maintsy ataona rehetra. 하나님이 이렇게 왕으로서 명령하십니다.
Et Dieu ordonne en tant que roi. Ary Andriamanitra dia mandidy amin'ny mampanjaka azy. 너희 사람은 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. Il dit votre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Dia izy milaza hoe nilay olona mampalotana dia voaomby miaraka amin'ny Kristy. 그래서 너희가 죄를 짓는 그 몸은 장애가 되었다. 이렇게 명령하십니다. Et que votre vieil homme et que votre corps du péché qui vous faisait commettre vos péchés est mort. Ary ny tena niota izay natonga anareo hiaina niota dia maty. 우리는 죄의 유혹을 받습니다. Nous recevons sans cesse les tentations du péché. Isika dia misy fakapanahy niota foana misarika atsika matetika. 우리 보는 것을 통해서 죄가 들어옵니다. En regardant quelque chose, le péché entre en nous. Dia rehefa mijery zavatra anankiray ohatra isika dia tafiditra ao amintsika niota. 좋은 게 있으면 갖고 싶은 탐심이 생깁니다. Et la convoitise nous fait désirer des choses. Ny fitsiritana dia mahatonga atsika ny fitsiritana dia mahatonga atsika hitsiritra zavatra. 또 이렇게 예쁜 여자를 보게 되면 그 음욕이 일어나게 됩니다. Et puis quand on voit une belle femme, il y a des pensées érotiques qui apparaissent en nous. Dia ohatra hoe rehefa mahita vehivavy manja be dia misy fisainana te hiray amin'ilay vehivavy. 우리가 어떤 대상을 보면 우리 안에는 정념 이런 것들이 올라온다는 거예요. Et donc toutes ces choses négatives vont remonter du plus profond de nous quand on regarde des personnes ou des choses quelconques. Dia rehefa mijery zavatra reny eritreritra ratsy tonga ao antsaitsika rehefa mijery vehivavy tsika na mijery zavatra izay mahatonga atsika raim-panahy dia maneho an'ilay maha-izy azy antsika mihitsy. 그때 우리 몸이 죄를 짓고 싶은 마음이 생깁니다. À ce moment-là, nous avons cette envie, notre corps du péché a cette envie de nous guider, de nous pousser à commettre le péché. Dia amin'izay fotoana izay ilay toetra mampanota atsika dia manosika atsika mba hanatanteraka an'ilay ody. 그때 우리는 복음을 기억하고 왕의 명령을 기억해야 됩니다. Et à ce moment-là, nous devons nous souvenir de l'évangile, de l'ordre que Dieu nous a donné en tant que roi. Dia amin'izay fotoana izay tsika na zavatra tokony ataontsika rehetra izay dia mila tsarotsika ny fanambarana Andriamanitra filazantsara izay manome baiko izy amin'ny mampanjaka azy. 나의 옛사람은 십자가에 못 박혔고 내 죄의 몸은 장애가 되었구나. 나는 죄를 지을 수 없는 자구나. On doit 왕의 proclamer, 명령을 듣습니다. on doit entendre l'ordre du roi et nous dire que moi je suis plus capable du péché car mon vieil homme a été crucifié avec Jésus et que ainsi mon corps du péché est mort. Dia tokony tsarotsika ny afatry ny mpanjaka amin'ny fotoana hitrangan'ny fakapanahy ilaza atsika hoe izaho dia efa nafana tamin'ny fanadevozan'ny ota tsy manan-kera amin'intsony ny tenan'ny ota satria efa nombohana niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Amen. 아멘. 그래서 6장 7절 보니까 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 라고 말씀합니다. Donc au verset 7 du chapitre 6 des Romains, Paul dit que c'est ainsi que le mort a été justifié en étant libéré du péché. Dia eo amin'ny andiny fafito Paul dia milaza fa izay efa maty dia afaka ny amin'ny ota satria efa noamarinina izany olona izany. 6장 11절에서는 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길지어다 라고 말씀합니다. Et au verset 12, on nous dit de nous regarder nous-mêmes comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Dia eo amin'ny andiny faharoapolo izy dia milaza amintsika hoe isika dia tokony mijery tenantsika hoe fa matiny amin'ny ota isika fa velona kosa ho an'i Jesosy Kristy. 마가복음 9장 43절에 예수님이 말씀하십니다. Jésus dit dans Marc chapitre 9 verset 43. Jesosy dia miteny ao amin'ny Marka toko fasivy andiny fahatelo amby efapolo. 만일 내 손이 너를 범죄하게 하면 찍어버리라. 장애인으로 영생에 들어가라고 말합니다. Jésus dit que si ta main te fait pécher, coupe-la. Il vaut mieux entrer au royaume de Dieu en étant handicapé. Dia Jesosy milaza hoe raha ny tananao no manafy taonanao dia tapao ihany aminao izy fa tsara anao no miditra any amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy tanana.
우린 죄에 대해서 장애인이 됐다는 것입니다. C'est-à-dire que nous sommes devenus des handicapés vis-à-vis du péché. Dia isika zany dia tonga olona manan-kilema resaka otana resahana. 실제로 몸에 장애가 있는 사람들은 몸이 건강한 사람보다 죄를 별로 지을 수가 없습니다. 죄 짓고 싶은 마음은 있지만. Il est vrai que les personnes qui ont vraiment un handicap physique, ils ne pêchent pas autant que les personnes qui sont en pleine santé. Dia marina aloha fa ny olona izay manana fahasembanana vatana dia kely kokoa no ota ataony noho ny olona izay salama vatana tsara. 제가 아는 목사님이 이런 얘기 들려줬습니다. Chez un pasteur qui m'a dit une fois, Nisy paster anankiray teny tamiko indray mandeha izay. 학교 다닐 때 그 걷지 못하는 친구가 옆에 있었습니다. lui, quand il était à l'école, il avait un ami qui ne pouvait pas marcher. I paster io efa tany an-tsekoly tamin'izy mbola tany an-tsekoly dia nanana namana izay tsy afaka mandeha. 친구들이 운동장에서 열심히 뛰고 있는데 이 친구는 한쪽에 앉아 있었습니다. Les enfants qui étaient en bonne santé, ils passaient leur temps à courir dans la cour de récréation, et cet ami-là, il était dans un coin. Ny ankizy rehetrarehetra nandritra ny fotoana fankandrivotra dia afaka miazakazaka avokoa fa ity namana manan-kilema ity kosa dia tsy afaka nanao an'izany. 그러나 그 친구는 다리가 장애가 있기 때문에 뛸 수가 없었습니다. Mais cet ami ne pouvait pas courir parce qu'il était invalide de ses pieds. Dia io namana io dia tsy afaka miazakazaka satria tsy afaka miasa ny tongony. 여러분 장애가 있는 친구가 뛰고 싶은 마음이 있을까요, 없을까요? Et cet ami, c'est sûr, il avait cette envie aussi de courir comme les autres. Dia mazava ho azy fa io namana io kosa nefa dia manana faniriana mba hiazakazaka tahaka ny ankizy rehetra. 이 목사님 친구한테 그랬답니다. 나도 다니고 싶다. Et cet ami a dit au pasteur, moi aussi j'ai envie de courir. Dia io namana io dia niteny tamin'ilay paster za koa mba te hiazakazaka. 그는 장애가 있었지만 달리고 싶어요. 뛰고 싶은 마음이 있었습니다. Lui, il avait un handicap, mais malgré tout, il avait cette volonté de courir avec les autres. Dia marina fa manan-kilema izy fa le fanirina te hiazakazaka hiaraka amin'ny namana kosa nefa dia tao aminy foana. 그러나 그는 장애 때문에 뛸 수가 없습니다. Mais il ne pouvait pas le faire à cause de son handicap. Fa tsy afaka manao an'izany izy satria manan-kilema. 여러분 우리는 하나님 앞에 죄에 대해서 장애가 됐습니다. Et nous, devant Dieu, nous sommes devenus handicapés vis-à-vis du péché. Dia isika koa eo anatreh'Andriamanitra rehefa nafata tamin'io dia lasa manan-kilema manoloana ny ota. 그렇다고 죄 짓고 싶은 마음이 완전히 없어졌습니까? 죄 짓고 싶은 마음이 완전히 없어졌습니까? Mais est-ce que c'est pour autant que votre envie de péché a disparu? Dia midika ve zany fa ny filanao te hanota dia manjavona koa? Non, pas du tout. 있습니다. 죄 짓고 싶은 마음이 생깁니다. Nous avons 우리도. toujours cette envie en nous de pécher. Isika dia manana fanirina foana ao anatsika ao te hanoty. 그러나 우리는 죄를 지을 수 없습니다. Mais le fait est que nous ne pouvons plus pécher. Fa ny antony dia hoe isika tsy afaka manao fahotana tsony. 우리 옛사람이 십자가에 못 박혔고 우리 죄의 몸이 장애가 되었기 때문에 Parce que notre vieil homme a été crucifié et que notre corps du péché est devenu invalide. Satria ilay tenany io dia efa maty tsy afaka manao ilay hetsika mahatonga antsika hanota dia tsy afaka manao an'izany amintsika intsony. 제가 어느 날 이런 생각을 해봤습니다. Un jour, j'ai eu cette réflexion. Indray andro dia nanana ty fieritreretana ty aho. 내가 예수님을 받아들이고 십자가에 죽었을 때 실제로 이 온 몸이 장애가 되어버렸으면 죄를 지을 수 없겠구나 이런 생각을 했어요. Je pensais que si vraiment, quand j'ai reçu Jésus-Christ, en étant crucifié avec lui sur la croix, si vraiment mon corps est devenu paralysé, eh bien, je n'aurais plus cette aptitude à pécher. Dia nieritreritra hoe rehefa nombona niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ilay toetrako tanoa dia tsy hanam-paniriana intsony hanao hanoty. 우리 예수님과 함께 십자가 못 박혔을 때 실제로 우리 몸이 장애가 되어버렸다면 죄를 안 짓겠죠. Et si vraiment, quand nous sommes en étant crucifiés avec Jésus sur la croix, si vraiment notre corps physique était devenu invalide, eh bien nous n'aurions pas eu ce problème de tentation du péché. Dia ohatra ka hoe nombona niaraka tamin'i Jesosy Kristy marina antsika ny tenatsika vatantsika manan-kilema dia mazava be fa tsy nisy aza fakapana hanota zany isika.
그러나 죄에 대해 자기가 돼서도 온몸이 그대로 있습니다. 이렇게 온 지체가 그대로 있습니다. Mais même si on est devenu invalide vis-à-vis du péché, notre corps physique, eh bien, il est resté le même, il est resté valide. Dia na dia nomboana niaraka tamin'i Jesosy Kristy aza ny toetra mampanotantsika dia vatantsika dia normal tsara, tsy manan-kilema izy. 저에게 이런 깨달음이 왔습니다. Et j'en suis venu à comprendre une chose. Dia tonga saina tamin'izay hoe 아, 실제 자기가 됐다면 죄도 안 짓겠지만 하나님을 위해서도 일할 수 없겠구나 이런 생각이 들었습니다. Si vraiment mon corps physique était devenu invalide, paralysé, eh bien, non seulement je n'aurais pas pu pécher, mais je n'aurais pas pu non plus faire l'œuvre de Dieu. dia tonga saina ohatra moa zany ka nataon'Andriamanitra manan-kilema koa ny vatako niaraka tamin'ilay fanombohana teo amin'ny hazo fijaliana dia marina fa tsy afaka manao ny tsy afaka manota intsony fa tsy afaka hanao ny asan'Andriamanitra koa. 우리 이제는 이 몸, 이 지체로 죄를 짓는 게 아니고 하나님을 위해서 살도록 하나님이 하셨습니다. Maintenant, Dieu a fait en sorte que nous le servions, que nous accomplissions l'œuvre de Dieu avec notre corps physique. Dia tian'Andriamanitra isika hanao ny asan'Andriamanitra natateraka sitrapony amin'ny vatantsika. 그럼 베드로전서 4장 1절에서 3절까지 읽겠습니다. On regarde, on va lire 1 Pierre chapitre 4, du verset 1er à 3. Dia vakitsika ny Petera voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Petera voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zao ny vakiny. 1절에서 3절. 베드로전서 4장 1절에서 3절. Koa satria niaraka tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany, fa izay niatra tamin'ny nofo dia efa afaka ny amin'ny ota, mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filamin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa nanaovana fanaon-jetilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejoana sy ny fanirindranty sy ny fimamoana sy ny filalaovan-draty sy ny fisotro-toaka ary ny fanompontsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-mihazakazaka aminy anareo amin'izany fanaranam-po amaratsy izany ka dia teneniny ratsy. 아멘. Amen. 하나님이 여전히 우리 육체를 남겨두셨습니다. Jésus, Dieu nous a laissé notre chair. Jesosy Kristy dia namela ny tenantsika. 이 육체를 가지고 음란과 정욕과 술 취한 방탕, 향락과 무법한 우상 숭배를 할 때는 지나갈 대로 족하다라고 말씀합니다. Et tout ce que nous avions fait de mal avec notre corps, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, et bien Pierre dit que c'est passé, que toutes ces choses-là sont derrière nous et que c'est bon ainsi. Dia lazain'ny apôstôly Petera fa izay zavatra rehetra nataontsika tamin'ny tenantsika dia lazain'Andriamanitra efa lasa dia mitsahatra amin'izay. 이 몸, 이 육체를 가지고 세상 사람처럼 살던 때는 지나간 대로 끝났다. Le temps où nous vivions avec notre corps comme les personnes qui appartiennent à ce monde, eh bien, sont désormais derrière nous et que c'est bon ainsi, que c'est fini ainsi. Dia ampy izay ny andro izay niainantsika sy nanoloantsika ny tenantsika hiaina ny fiainan'izao tontolo izao tamin'ny lasa tena ampy izay fa tsy zany intsony ankehitriny. 이제는 우리 몸을 하나님의 뜻을 따라 드리라는 것입니다. Maintenant, Pierre nous demande d'offrir notre corps à Dieu pour servir sa volonté. Dia amin'izao fotoana izao ny apôstôly Petera dia mangataka amintsika mba hanolotra ny tenantsika mba hanompo an'Andriamanitra. 지난 주일날은 그 주일 밤에는 국경일이 해가지고 많은 사람들이 거리에 모여 있었어요. 마다가스카르. Dimanche dernier à Madagascar, comme c'était la veille de la fête nationale, énormément de personnes s'étaient rassemblées dans la rue. Dia tamin'ny fetim-pirenena dia nisy olona be dia be mivoavoa teny an-dalana. 밤새도록 음악 소리가 들리고 밤새도록 노래 소리가 들렸습니다. 잠자는데 아주 힘들었어요. Et toute la nuit, j'ai entendu les chants, les musiques et j'avais pas pu bien dormir. Dia nandritra ny alina dia nandre hira sy mozika ka dia tsy afaka natory tsara vokatr'izany. 세상 사람들은
자기 몸을 그렇게 사용합니다. Et c'est ainsi que les personnes qui appartiennent à ce monde utilisent leur corps. Dia tahaka izany mihitsy ny olona eto amin'izao tontolo izao dia manolotra ny tenany mba hiasa ho an'ity tontolo ity. 근데 우리는 그렇게 사용할 수가 없습니다. Mais nous ne pouvons pas les utiliser comme eux, ils le font. Fa isika kosa dia tsy afaka mampiasa ny tenantsika tahaka ny anolohany ny tenan'izy ireo ho an'ity tany ity. 고린도전서 6장 19절에서는 우리 몸이 하나님이 성령에 거하는 성전이라고 말합니다. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Ao amin'ny Korintana voalohany toko fahaenina dimy fahasivy ambin'ny folo Paul dit que notre corps, c'est là où le Saint-Esprit habite. dia Paoly dia miteny fa ny tenantsika dia tempolo ny fanamasina. 너희 몸은 너희 것이 아니요 값으로 산 것이다 말씀합니다. 하나님. Votre corps n'est pas le vôtre, mais c'est un corps racheté. Dia tsy tompony tenantsika intsony isika fa ny tenantsika dia efa novidinika izy ty tamin'any. 그 몸으로 하나님을 기쁘게 하라는 것이. Et il nous demande de faire plaisir à Dieu avec ce corps. Dia mandidy antsika izy mba hanolotra fankasitrahana amin'ny tenantsika ho an'Andriamanitra. 아멘. Amen. 로마서 6장 12절 가면요. 로마서 6장 12절. Si on regarde Romains chapitre 6, verset 12, Jerevantsika na Romana toko fahaenina dimy faharoa ambin'ny folo. 12절 13절 한번 읽어보겠습니다. on va lire les versets 12 et 13. Dia ovakitsika ny dimy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Romana toko fahaenina ny dimy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. 다 같이 Ensemble, Miaraka mamaky isika. Isa, roa, telo, ho aza vela, miota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anaranareo filany, ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho amin'ny fiadiny tsy fahamarinana, fahatoloha ny tenanareo an'Andriamanitra, toy ny efa maty, nefa velona, ary momba ny tenanareo fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra. 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라고 말합니다. il dit de ne plus faire en sorte que le péché ait son emprise sur notre corps mortel. Dia izy dia miteny aza vela hanjaka amin'ny tenanareo mety maty tsony ny ota. 죄의 세력은 여전히 살아 있습니다. La puissance du péché est toujours active. Fa ny herin'ny ota dia mbola mitoetra manakely foana izy. 고린도전서 15장 26절 보면 예수님이 재림하실 때 죄의 세력은 완전히 멸망합니다. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, Ao Korintana voalohany toko fadimy ambin'ny folo dimy fahaenina amapolo. Paul dit, lorsque Jésus reviendra sur terre, cette puissance du péché sera définitivement abolie. Dia milaza i Paoly fa efa veneny maolatra Jesosy Kristy dia io herin'ny ota io amin'izay izy vao tena ho levona tanteraka. 우리 옛사람이 십자가에 못 박혔기 때문에 더 이상 죄의 세력은 우리 옛사람을 지배하지 못합니다. Et parce que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, la puissance du péché ne peut plus avoir son emprise sur notre vieil homme. Dia satria efa voaomby miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay tenan'ny ota izay tao anatsika taloha dia tsy manan-kery hanadevo antsika ntsony io tenan'ny ota io. 그래서 죄의 세력이 방향을 바꿔서 우리 죽을 몸을 지배한다는 거예요. Et donc la puissance du péché va changer de victime et va tenter d'avoir le contrôle sur notre corps mortel. Dia miova fomba fiasany iray ny tenan'ny ota dia amin'ilay tenantsika mety maty indray izy mitady hantsaka. 여러분 우리 몸은 구속을 기다리고 그리스도께서 재림하실 때 완전히 구원받습니다. Notre corps attend le rachat et sera sauvé lorsque Jésus reviendra. Dia tenantsika dia tsy voavontsy tanteraka raha tsy tonga eny amin'ny velona maolanja Jesosy Kristy. 그래서 우리 몸은 죄가 지배할 수도 있고 성령이 지배할 수도 있는 것입니다. Et c'est pour ça que notre corps, le péché peut avoir son emprise sur lui, tout comme le Saint-Esprit peut avoir son emprise sur lui. Dia izay indrindra mahatonga ny ota mbola afaka manakely amintsika tahaka ny fanamasina izay manjaka sy manakely amintsika koa. 그래서 우리 몸을 죄에게 내어주지 말고 하나님께 드리라고 말합니다. 계속해서. Et donc, Paul dit sans cesse de ne pas offrir notre corps au péché, mais de l'offrir à Dieu. Dia izay mahatonga Paoly mandidy azy ireo mba tsy hanolotra ny tenan'izy ireo fiadin'ny ota fa mba hanolotra ny tenany ho mpanompon'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra. 여러분이 지금 4일 동안 세미나 할 때는 여러분이 여러분의 몸을 하나님께 드리고 있지 않습니까? 말씀 앞에 드리고 있지 않습니까? Et vous, en participant à ces 4 jours de séminaire, vous offrez votre corps à l'évangile, à Dieu. Dia ianareo zao manatrika an'ity seminaire ity mandritra ny efatrandro dia manolotra ny tenanareo mba hanompo an'Andriamanitra ianareo. 여러분이
사역지에 돌아가서도 계속 말씀에 여러분 자신을 드리게 되고 기도에 여러분을 드리게 되고 영혼들을 돌보는데 몸을 계속 드리라는 거예요. Et quand vous retournerez dans votre lieu de travail, il faut continuer à donner votre corps pour la parole, pour Dieu, pour vos fidèles. Dia rehefa avy any amin'ny toeram-piasananareo nareo dia aoka ianareo anohy foana hanolotra ny tenanareo mba ho mpanompo ny tenin'Andriamanitra, ho mpanompo ny mpinonareo sy ny fiangonana sy ny asan'Andriamanitra izay tarianareo. 아멘. Amen. 그래서 여러분 계속 우리 몸을 하나님께 드리면 죄의 세력이 지배하지 못하는데 하나님께 드리지 않고 딴 생각하고 있으면 죄가 우리를 자꾸 지배하려고 한다. Si nous donnons notre corps à Dieu, le péché ne peut plus avoir son emprise sur nous, mais si on ne le fait pas, on sera toujours tenté par le péché. Dia isika rehefa manolotra tenantsika feno an'Andriamanitra dia tsy manan-kely amintsika intsony ny ota, fa raha tsy manao an'izany itsika dia mbola hitohy akafanahintsika foana ny ota. 여러분 이게 오늘 저녁에 만나서 사모님들이 이렇게 만나고 목사님들이 만나도 우리 입술이나 또 우리 말들이 자꾸 주님이 기뻐하는 쪽으로 해야 됩니다. Et ce soir, quand les pasteurs et les épouses vont avoir leur temps, un petit moment entre eux, il faut faire en sorte que, à travers les paroles, Dieu ait son emprise sur ce que vous dites. Dia androany hariva zao rehefa mba maka fotoana kely anazy ny mpivady dia ny teny izay aloka ny vavanareo dia aoka mba naika hoe ao avy amin'ny tenin'Andriamanitra no ifapaisanareo. 우리 사모님들 저녁 때 이렇게 사모님들 이렇게 만나면 무슨 얘기 하실지 궁금해요. Et personnellement, je suis curieux de savoir qu'est-ce que les épouses se disent entre elles quand elles se voient le soir. Dia za dia tena liana be mihitsy afantatra hoe mba inona hoe ny fampiresanareo mivady ao rehefa eonanareo hariva. 남편 목사님 흉보거나 속상한 얘기 하거나 그런 거 아닙니까? Est-ce que vous arrive de parler mal de vos maris, par exemple? Dia mety isy tena ratsy mivady ngamba ohatra. 은혜 받은 얘기 해야 됩니다. Il faut parler de ce que vous avez pu comprendre en écoutant la parole de Dieu. Dia zavatra tokony resanareo dia zay zavatra voarainareo tamin'ny zavatra voarainareo tamin'ny tenin'Andriamanitra. 이번에 와봤더니 하나님이 너무 은혜를 많이 주셨어. 말씀이 깨달아진다. Par exemple, en affirmant que je suis arrivé pour écouter la parole de Dieu, pour participer à ce séminaire, et grâce au Saint-Esprit, je comprends l'évangile qui est prêché. Dia ohatra zao mba zavatra tokony famparizana rehefa nanatrika an'ity seminaire ity aho dia tamin'ny alala fanapifana masina dia azo tsara. 내게 생명 주신 하나님께 너무 감사해. 이걸 빨리 가서 성도들에게 전해야지. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné la vie et qui m'a fait jouir de cette vie, et je vais le plus vite possible retourner dans mon lieu de travail et l'annoncer à mes fidèles. Dia tena misaotra ny Tompo amin'izany fiainana vaovao izay nomenana zany, tsy andro izay ivelana any toeram-piasako izarana zany fiainana vaovao zany. 그렇지 않고 여기 오니까 너무 밥도 맛있고 일도 하라고 편하고 여기가 너무 좋다 이러면 안 되는 거예요. Et au lieu de cela, il vous arrive de dire cela, et il faut éviter que je suis arrivé ici, la nourriture elle est d'une qualité excellente, je ne travaille pas, on me loge, on me nourrit, je suis content. Dia aoka tsika tsy teny zany tena nafinaritra teto fa dia tsy namitovy vola zay fa nipetraka tamin'ny trano tsara dia sakafo tsara wow tena. 나 집에 가기 싫다. 여기가 좋다. J'ai pas envie de retourner chez moi, j'ai envie de rester ici. Rehefa tonga any dia hoe sahako tsara zany zavatra zany zao avy ny enana etany. 그러면 안 돼요. Faut pas parler de ça, hein. Tsy tokony miresaka an'izany 이번에 와서 들어보니까 우리가 엄청난 사명을 받았어. 더 열심히 말씀 앞에 가고 은혜 받고 해서 이걸 전해야 되겠다. 영광스럽다. 이런 얘기 나눠야 됩니다. Il faut vous dire que je suis tellement reconnaissant de la part de Dieu qui m'a offert ce glorieux ministère de pouvoir partager la parole de Dieu, la vie éternelle qui m'a été offerte, et j'ai hâte de retourner transmettre tout ça à mes fidèles.
Dia zavatra tokony ho tsapantsika sy amaikatsika dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny ministera izay nomeny fa afaka mizara ny teny tsara ny fiainana filazantsara atsiantoko izay midina any amin'ny toerana misy anahy izarako an'izany indray. 아멘. Amen. 우리 목사님도 마찬가지입니다. Et idem pour les pasteurs. Dia mitovy amin'izany koa ny paster. 아, 여기가 봤을 때는 내가 받은 사명이 너무 엄청난 거야, 이게. 아, 생명을 전해야 되겠네. 이렇게 막 서로 격려해야 돼. Il faut vous encourager entre vous en vous disant que le ministère que Dieu vous a confié est tellement incroyable que c'est très important et que vous allez vivre, jouir de la vie que vous avez reçue et que vous allez tous ensemble faire de votre mieux pour transmettre cette bonne nouvelle à vos fidèles. Dia tokony mifampahelo paster rehetra izay tonga eto hoe tena tsara rahalany ministeratsika, tena mahafinaritra ny fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika ka hifampahelo ianareo mba hiverina any amin'ny toerana misy anareo ka hizaran'izany amin'ny mpino izay tandremanareo. 아멘. 여러분 이번 세미나를 통해서 죄에 대해서 장애자가 되어서 돌아가십시오. Et grâce à ce séminaire, retournez dans votre lieu de travail en étant paralysé, en étant invalide vis-à-vis du péché. Dia rehefa miverina any ministeranareo nareo dia aoka nareo ho manan-kilemany amin'ny ota sy amin'ny tsy ahafahafana manota intsony. 할렐루야. 그렇게 되면 사탄이 구경거리가 됩니다. Et si vous faites cela, Satan va se transformer en un simple spectateur. Dia rehefa manao an'izany ianareo dia aspekta fotsiny ihany satana sisy. 여러분이 죄에 대해서 장애자로 살면 사탄이 완전히 멸망당하고 세상의 구경거리가 되는 거예요. Et si vous vivez donc en offrant votre corps à Dieu, en étant invalide au péché, Satan Satan sera éliminé et ne sera qu'un vulgaire spectateur. Dia rehefa manolotra ny tenareo ho an'Andriamanitra nareo dia tsy manan-kely aminareo intsony satana fa mpitazana fotsiny sisa izy. 골로새서 2장 15절을 이렇게 선포하고 있습니다. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Ao Kolosiana toko voalohany dimy fadimy ambin'ny folo. 통치자들과 권세들 무력하여 구경거리 삼으시고 십자가로 승리하셨느니라. Que Jésus a été victorieux par la croix et qu'il a réduit en simple spectateur toutes les puissances du mal. Dia milaza ihany fa Jesosy dia nandresy any satana teo amin'ny hazo fijaliana ary ny fahefana rehetra sy ny fanapahana rehetra dia mpitazana fotsiny sisa fa tsy manan-kely intsony. 내가 원망 불평하는 이 입은 이제 벙어리가 되었다. 장애가 되었다. 왕의 명령으로 받아들여. Et on accepte l'ordre du roi et on se dit que ma bouche qui se plaignait, qui disait du mal d'autrui est maintenant invalide. Dia rehefa manaiky ny vaiko ny mpanjaka isika dia ny vavatsika izay mitenda ratsy namana zatra mifosafosan'ny namana dia mitsahatra ho amin'izany. 수근수근거리는 말, 비방하는 말, 흉보는 말은 듣지 못하는 귀머거리가 된다. Et concernant nos oreilles, bien nos oreilles ne peuvent plus écouter parce que invalides tous les sons de murmures, de plaintes, de jugement. Dia ny sofintsika koa satria mitsahatra ny amin'ny ota dia tsy te handre intsony ny fifosafosana, ny teny maloto sy ny zavatra tsy marina rehetra. 주님이 기뻐하지 않는 것을 보는 눈은 소경이 되었다. 나는 볼 수 없는 자다. Et nos yeux qui regardaient jadis tout ce que le Seigneur n'appréciait pas, et bien nos yeux sont devenus désormais aveugles. Dia ny masontsika izay zatra mijery zavatra tsy manjary rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia tonga jamba manoloana an'izany. 예수님은 우리 죄 때문에 온몸이 갈기갈기 다 지키셨습니다. Jésus, pour nos péchés, a subi des souffrances dans son corps. Son corps a été coupé en morceaux. Dia Jesosy dia mitondra ny fahoriana sy ny henatra rehetra izay tokony niatra tamintsika tao amin'ny tenany. 우리 죄 짓는 몸도 그렇게 만들어야 됩니다. Et nous devons faire de même avec notre corps qui pêche. Dia tahak'izany koa tokony ataontsika amin'ny tenantsika izay maloto. 그때 주님이 우리를 알아보실 겁니다. 다시 만났을 때, 너는 나와 같구나. Et à ce moment-là, Dieu va nous reconnaître. Il va nous dire, ah, tu es comme moi.
Dia amin'izay fotoana zay Andriamanitra dia ahafantatratsika ka hiteny tena mitovy amiko ianao. 저는 복음을 전하지만 다시 주님 만날 때를 소망합니다. Moi, je prêche l'évangile et j'ai hâte pour le moment où je vais revoir le Seigneur pour de vrai. Dia za dia mitovy filazantsara fa tena te ahita mafy ny Tompo koa. 복음을 잘 전하는 목사로서 주님을 만나길 원치 않고 죄에 대해서 장애자가 돼서 주님 만나길 원합니다. Et moi, j'aimerais revoir Jésus comme étant une personne qui a été invalide vis-à-vis du péché et non une personne qui a extrêmement bien prêché l'évangile. Dia za dia te ahita an Jesosy hoe tia Jesosy ho hita hoe olona tena tsy manan-kely intsony amin'ny ota fa tsy hoe olona mitory tsara filazantsara. 2차 대전이 끝나고 이런 일이 있었습니다. 2차 대전이 끝나고 영국에서 이런 일이 있었습니다. Donc après la Seconde Guerre mondiale, je vais vous raconter donc ce qui s'est passé en Angleterre. Dia tao aorian'ny ady lehibe dia tia tantaramanao zavatra nitranga tany Angleterre aho. 영국의 수많은 젊은이들이 전쟁에 참여해서 많이 죽고 장애가 됐습니다. En Angleterre, donc durant la guerre, énormément de jeunes ont participé à la guerre et pour beaucoup se sont retournés dans le pays en étant invalides. Dia rehefa nandritra ny ady dia misy tanora be lehibe avy any Angleterre nanolotra ny tenany tamin'ny ady dia rehefa miverina avy any amin'ny ady izy ireo dia nisy rantsambatana niala tsy afaka miasa intsony. 그런데 영국군을 비롯한 연합군이 승리하고 이제 돌아왔습니다. Et l'armée anglaise est retournée dans le pays en étant victorieuse. Dia niverina tany amin'ny tany ny tafika anglisy dia nandresy zareo. 그 영국의 버킹엄 궁예 앞에서 개선식이 시작됐습니다. 승리하고 돌아온 용사들의 개선식. Et il y a eu un défilé de tous les soldats qui sont revenus victorieux. Dia nisy matso izay nataon'ny miaramila rehetra izay hiverina avy any amin'ny ady ka nandresy. 해병대가 척척척 들어오고 육군이 들어오고 공군이 탁 들어왔습니다. Et les militaires faisaient leur entrée en scène avec leur marche militaire et tous les autres personnes les suivent. Dia ireo miaramila rehetra dia nanao matso izay ny feon'ilay dian'izareo zany dia nanaraka azy ireo daholo ny olona rehetra. 그때 영국 왕과 관리들과 귀족들이 막 박수를 쳤어요. Et là, le dirigeant du pays, avec tous ses proches, ont applaudi. Dia tia daholo ny mpitondra rehetra tao amin'ny tanàna dera azy ireo. 근데 한참 지나도 한 군대가 안 들어오고 있었습니다. Mais le temps passe, mais il y a des soldats qui n'étaient pas encore entrés en scène. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia hita fa nisy miaramila izay mbola tsy eo amin'ny matso zany 저 마지막에 전쟁에서 손이 잘리고 다리가 잘린 이 장애 군인들이 들어오고 있었습니다. Et vers la fin, entrée en scène, donc les hommes qui, durant la guerre, avaient perdu leurs bras ou leurs jambes. Dia niditra farany zany ireo olona izay avy any amin'ny ady fa tsy nanana tanana, tsy nanana tongotra satria nisy ratsambatana ny ala tamin'ny vatany amin'ny ady. 그 나라를 위해서 싸우다가 온몸이 찢겨진 것입니다. En se battant pour leur pays, leurs corps ont été démembrés. Dia noho ny ady izay natao mafireneny dia nisy ratsambatana ny ala taminy. 그들이 들어올 때 왕과 관리들이 자리에서 퍽 일어났습니다. Et quand ils sont entrés en scène, le roi d'Angleterre et tous ses plus proches entourages se sont levés. Dia rehefa niditra tamin'ny sehatra ireo olona manan-kilema eo anao matso mitsangana daholo ny mpanjaka sy ny olona rehetra dia mitehaka. 박수를 막 쳤습니다. Et ils ont applaudi. Dia mitehaka mafy. 그 전에 척척척척 이 성할 몸으로 온 사람들한테 그냥 앉아서 박수 쳤는데 이 다친 사람들 올 때는 벌떡 일어났어. 박수. Pour les personnes qui faisaient fidèlement leur marche militaire en étant valides, le roi ne faisait que les applaudir en étant assis. Mais quand ces hommes qui se sont sacrifiés pour le pays au point de se démembrer sont venus, bien il s'est carrément levé pour applaudir. Dia mpanjaka zany rehefa le olona nanana ratsambatana tsara nanao matso dia mipetraka aloha izy
fa efa lay olona lay tsy nianana ratsambatana no niditra nanao matso dia mitsangana izy sady nitehaka mafy ho anao olona eo. 여러분 히브리서 기자는 죄와 싸울 때 피 흘리기까지 싸우라고 말씀합니다. Dans Hébreux chapitre 2, ao amin'ny Hébreu toko faharoa l'auteur nous dit de combattre le péché jusqu'à ce que le sang se soit versé. dia ny mpanorona dia mamporisika antsika hiady amin'io tahatra malatsaka. 히브리서 12장 4절에 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우지 않는 자들에 대해서 경고합니다. Et dans Hébreux chapitre 12 verset 4, Ary amin'ny Hébreu toko faharoa folo andininy fahaefatra, l'auteur donne un avertissement pour les personnes qui ne combattent pas le péché jusqu'à ce qu'ils versent leur sang. dia mampitandrina ireo olona izay tsy manolotra tena hiady hatramin'ny fahafatesana noho ny ota amin'ny tompo a. 그것은 우리가 죄에 대해서 장애자가 되는 것입니다. Ce que l'on doit devenir, c'est donc des handicapés, des invalides vis-à-vis du péché. Dia isika zany dia tokony ho tonga manan-kilema noho ny ota na amin'ny ota. 그렇게 장애자가 되어서 주님 만날 때 주님은 뜨겁게 우리를 맞이하실 것입니다. 벌떡 일어나서 맞이하실 것입니다. Et quand nous allons revoir Jésus en tant qu'invalide vis-à-vis du péché, il va se lever et va nous accueillir à bras ouverts. Dia efa tonga Jesosy a ka mahita antsika misy ratsambatana miala noho ny ota dia hitsangana izy ka handray antsika amin'ny fifaliana sy amin'ny voninahitra lehibe. 아멘. Amen. 이것이 십자가에서 나타난 두 번째 은혜입니다. C'est la deuxième grâce qui apparaît sur la croix. Dia ny fahasoavana faharoa mitranga teo izany fahasoavana faharoa mitranga teo amin'ny hazo fijaliana. 십자가에 나타난 세 번째 은혜는 로마서 7장에 나오고 있습니다. Et la troisième grâce qui apparaît grâce à l'évangile de la croix se trouve dans Romains chapitre 7. Dia ny fahasoavana fahatelo izay ahatsika avy amin'ny filazantsaraka hazo fijaliana teo Roma toko fahafito. 이 죄의 세력은 죄만 짓게 하는 게 아니고 우리가 선한 일 할 때 활동합니다. La puissance du péché se manifeste pour nous faire pécher, mais aussi quand nous faisons des choses bien. Dia ny elony io da dia miseho rehefa manao zavatra ratsy isika fa tsy izay ihany koa nefa fa miseho koa ny elony io da rehefa manao zavatra tsara isika. 로마서 6장이 옛사람을 다룬다면 로마서 7장은 육신을 다룹니다. 육신. Si le chapitre 6 traite du vieil homme, le chapitre 7 traite de notre chair. Dia raha ny toko fahaenina maromanina dia miresaka mikasika ny toetrantsika taloha, dia ny toko fahafito kosa dia miresaka ny amin'ny nofo. 육신은 성령과 반대되는 개념입니다. La chair s'oppose au Saint-Esprit. Ny nofo dia manolotra ny fanahy. 여러분이 선한 일을 할 때 내가 주체가 돼서 살 수가 있습니다. Si quand on fait des choses bien, on peut les faire en devenant nous-mêmes les acteurs. Dia rehefa manao zavatra tsara isika dia lasa isika mihitsy mpilalao an'ilay zavatra tsara. 그렇게 선한 일을 하려고 하는 나를 가리켜 성경은 로마서에서는 육신이라고 말합니다. Et donc l'épître aux Romains désigne donc nous les acteurs des choses bien que nous faisons comme étant la chair. Dia ny epistily ho an'ny Romana dia mamaritra antsika mpilalao tsara kokoa noho ny zavatra ataon'ny nofo zany. 여러분 내가 주체가 되어서 선한 일을 하게 되면 그 결과에 대해서 내가 반응하게 되는 겁니다. Donc quand nous faisons des choses bien en devenant nous-mêmes les acteurs principaux qui font ces choses bien, nous attendons que les résultats bénéfiques de ce que l'on a fait viennent à nous. Dia rehefa tonga mpilalao amin'ny asa tsara isika dia miandry ny valiny zavatra tsara tonga amin'ny tenantsika isika. 그 선한 일을 하여 자기를 드러내고 싶고 자기를 자랑하고 싶고 자기를 좀 이렇게 알아주길 바라는 그런 것들 가리켜 육신이라고 말합니다. Donc on appelle chair toute cette volonté que nous avons après avoir fait de bonnes choses, d'avoir la reconnaissance, d'avoir le remerciement, d'avoir toutes les reconnaissances, toutes les mises en avant que possible.
Dia ny nofo ny antsoina hoe nofo dia ilay fihetseham-po-tsapatsika rehefa mba manao zavatra tsara isika dia ilay hoe te hisaotra ny tenatsika isika te hankasitraka hoe za nga tsara sy mahafinaritra. 이 육신은 옛사람 안에 있는 어떤 본성을 가리킵니다. 옛사람에게 있는 본성입니다. Et cette chair, c'est la nature primitive du vieil homme. Dia io nofo izay mahatonga antsika te zesta sy hankasitraka ny tenantsika rehefa mahavita zavatra tsara io tsika, io lay toetra novantsika tamin'ilay toetra mampamota atsika. 신학자들은 이렇게 말합니다. 육신은 선한 일을 해서 자기를 주장하려고 하는 의지다. 이렇게 표현했습니다. Et les théologiens disent que la chair, c'est la volonté que nous avons en faisant de bonnes choses de nous mettre en valeur. Dia teolojiana amin'ny ankapobeny dia miteny hoe ny nofo dia ilay fahatsapana te hanome lanja ny tenantsika, te hireny amin'ny tenantsika rehefa mba manao zavatra tsara isika. 그래서 우리가 열심히 하나님의 일을 열심히 합니다, 여러분. 열심히 하면 누군가 알아주길 바라요. Et nous faisons avec passion, avec ardeur l'œuvre de Dieu et nous recherchons à être reconnus. Dia isika dia tena manao ny asan'Andriamanitra fotsika tokoa fa mba te hahazo sitraka amin'ny verina amin'ny tenantsika koa isika vokatr'izany. 여러분이 열심히 설교를 준비했어요, 이렇게. 열심히 준비해서 설교를 하겠습니다. Admettons que vous avez préparé en bonne et due forme votre prédication et que vous avez géré votre prédication. Ohatra hoe tena nanomana ny torotenao tsara ianao dia tena petrapetraka tsara ny torotenao. 그럼 성도님 이렇게 말해요. 목사님 은혜 받았습니다. Et les fidèles vous disent merci pour la prédication, la parole de Dieu était tellement incroyable. Dia teny ny mpino rehefa tapitra ny toriteny misaotra pasteur tena tsara ny toritenao tena tonga lafatra mihitsy ilay tenin'Andriamanitra zarainao tao. 여러분 그때 여러분 마음이 어떻습니까? Et là, comment vous ressentez quand vous recevez ce genre de compliments? Dia ahoana ny fahatsapanareo rehefa mba misy miteny anareo an'izany fandokafana izany? 기분이 좋습니까? Est-ce que vous êtes content? Faly ve nareo? Vous êtes de bonne humeur? 그게 자기 주장이지. Falifaly nareo? 그게 자기 주장이지. C'est ça ce que l'on appelle la volonté de mise en valeur personnelle. Dia zany ny atao hoe fitiavana dia mba mba te hizesta amin'ny tenanao manokana. 내가 열심히 설교를 했어요, 이렇게. Moi, j'ai prêché avec ardeur, comme vous voyez. Za dia tena mitoa tsara mikery araka ny hitanareo. 근데 사모님은 그래요. 별로 오늘 은혜를 못 받았어요. 그렇게 얘기해요. Et quelqu'un me dit, aujourd'hui, c'était pas ça vraiment. C'était pas, bon, j'ai pas trop bien compris la parole de Dieu. Bon, dia rehefa vita ilay totety tsy tena nisy azo kanile zavatra nitorinao. 그렇게 설교해서 성도님들이 은혜 받겠어요? 이렇게 이제 한마디 했어요. Et on me dit, en prêchant comme ça, vous pensez que les fidèles vont apprécier la parole de Dieu? Lazaina tamiko ianao hoe mieritreritra fa rehefa ohatra izany fomba fitorinao tany dia fitorinao teny dia ho azon'ny olona tsara zavatra ten'Andriamanitra zarainao. 그럼 목사님 화가 나십니까? Et si vous étiez dans ce cas, est-ce que vous seriez énervé? Dia ho tezitra ve nareo rehefa izany zavatra mitranga hoarina ny tenareo dia izany zavatra lazain'ny olona? 우리 목사님 굉장히 정직하십니다. 굉장히 정직하십니다. Vous êtes très direct et honnête. Hein? Nareo dia tena tsotra sady mivantana tena tsopo. 그게 자기 주장이죠. C'est ce que l'on appelle la volonté de mise en valeur personnelle. Zany ilay fitiavana te hizesta sy amin'ny tenantsika. 매우 정상입니다. 매우 정상입니다. Et c'est une chose naturelle. Zavatra C'est normal. normal zany amin'ny teny. 왜냐하면 우리 본성이 그렇습니다. 본성이 그렇습니다. Parce qu'il en va de notre nature humaine. Satria zay ilay toetra maha olona atsika. 우리가 열심히 하면 누군가가 알아주길 바라는 게 우리 모든 사람의 본성이에요. C'est notre nature humaine de vouloir chaque fois que l'on fait de bonnes choses d'être reconnu par tous. Ilay toetra atsika maha olona atsika ilay mba te mitokafana rehefa mba mahavita zavatra. 근데 바로 그때에 죄의 세력이 활동한다는 것이. Et c'est à ce moment-là que la puissance du péché va agir. Dia amin'izay fotoana zay mihitsy no tratra ny herin'ny ota isika. 그것이 로마서 7장의 내용입니다. Et c'est ce que nous dit le verset 7 des Romains. Ary zany no ambaran'ny andininy fafito amin'ny Romanina, fafito ngamba.
7장 11절 말씀 한번 읽겠습니다. On va lire le verset 11 du chapitre 7. Vakitsika ny andiny fahaky ambin'ny folo mba hoanina toko fahafito a. Miaraka mamaky isika. 다 같이 한번 읽어봅시다. Andiny fahaky ambin'ny folo hoanina toko fahafito a. Isa, roa, telo, fa io dia nentin'ny otana mitaka sy nahafaty. 7장 11절 로마서 C'est déjà. 읽었어요? 네. 여기 보면 죄의 세력이 계명으로 말미암아 기회를 탔다고 말씀하고 있습니다. Là, Paul dit que la puissance du péché, nous attaque avec à travers la loi. Dia Paul miteny fa ny Yuda dia manafika antsika amin'ny alalan'ny lalàna. 나를 속이고 나를 죽였다고 말합니다. Et il dit que ça m'a conduit à la mort. Dia ozy izy hoe tondra azy ho amin'ny fahafatesana izany. 이 죽었다는 말은 마음의 상태를 말합니다. Et le fait qu'il soit mort se réfère à l'état du cœur. Dia resaka hoe maty izy dia resaka fo no resahany eto zany. 여러분 너무 열심히 사역을 했는데 마음의 기쁨과 평안이 있는 게 아니고 뭔가 공허하고 환란이 오고 공고할 때가 있어요. Parfois, il vous arrive après avoir fait l'œuvre de Dieu de ne pas ressentir de joie, mais au contraire un vide et vous rendre compte que des souffrances vous arrivent. Dia misy fotoana isika rehefa avy manao asan'Andriamanitra dia tsy mahatsapa fifaliana zany fa misy banga aza mitsapantsika dia mahatsiaro fahoina isika. 자기를 주장하고 싶은 의지가 드러난 것이. Et c'est parce que la volonté de mise en valeur personnelle est entrée en vous. Satria ilay fitiavana te sy ampiseho maizy azy atsika dia tafiditra ao amin'ny tenantsika amin'izay fotoana. 죄의 세력은 평소에 활동하지 않고 있다가 우리 선한 일을 하게 되면 활동을 개시합니다. Cette puissance du péché, elle reste inactive quand on ne faisons pas des choses spéciales. Et dès que nous faisons de bonnes choses, c'est là que cette puissance entre en action. Dia ilay tenany Yuda izay fa tsy nanan-kely teo dia rehefa manao zavatra tsara isika dia mipoitra indray zany ilay 그래서 자기를 주장하기 위해서 우리 사망으로 던져버립니다. Et pour nous mettre en valeur, il nous conduit vers la mort. Dia mba ampisehoana ny tenantsika dia mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana izy. 여기 기회를 탄다 그 말은 공격한다는 뜻입니다. Donc ici, quitter la chance veut dire attaquer. Dia ny dikan'ny teny eto hoe ny dikan'ilay teny eto zany dia hoe manafika. 죄의 세력이 우리가 선한 일을 할 때 노려보고 있습니다. Quand nous faisons de bonnes choses, la puissance du péché est en train de nous guetter. Dia rehefa manao zavatra tsara isika dia manafika antsika ny herin'ny ota. 스나이퍼처럼 딱 총을 이렇게 겨누고 있습니다. Et tel un sniper, cette puissance du péché tient un pistolet entre les mains. Dia ohatra ka ho anareo olona mpitifitra zadrara dia tahaka ny basy eny am-pelantanany zany. 선한 일을 하게 되면 이게 탁 발사를 합니다. Et lorsque nous faisons de bonnes choses, cette puissance du péché active le pistolet. Dia rehefa manao zavatra tsara dia velona zany ilay basy vona hitifitra. 그래서 우리 안에 환란과 공고와 이런 시기와 분쟁을 일으킵니다. Et ainsi, cette puissance du péché produit en nous des souffrances, des douleurs et des choses plus pour le moins mauvaises. Dia io herin'ny ota io zany lasa miteraka fahoina sy tsy fifaliana zavatra ratsy ao anatintsika sy ao amin'ny fiainantsika. 선한 일을 열심히 하지 않으면 죄의 세력도 가만히 있습니다. Si l'on ne fait pas de bonnes choses, la puissance du péché reste inactive. Rehefa tsy manao zavatra tsara isika dia mipetraka tsara ilay herin'ny ota tsy manao inona mihitsy izy. 왜 우리가 선한 일을 하게 되고 하나님을 기쁘시게 하면 죄의 세력이 활동할까요? Et pourquoi cette puissance du péché entre en action lorsque nous servons Dieu, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, lorsque nous faisons de bonnes choses?
Fa maninona io io lasa manana traika amintsika manao asan'Andriamanitra tsika na manao zavatra 우리 하나님을 기쁘시게 하면 죄의 세력은 그걸 공격하는 것입니다. Quand nous faisons plaisir à Dieu, la puissance du péché se met à nous attaquer. Satria rehefa manao asan'Andriamanitra tsika dia amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia manafika atsika ilay miota. 특히 우리 목사님 사모님들은 주의를 열심히 하도록 하나님 부름받았고 실제 열심히 합니다. Et plus particulièrement les pasteurs et leurs épouses, comme ils sont appelés pour faire l'œuvre de Dieu, ils le font avec passion, avec ardeur. Fa indrindra ny paster mivady rehefa manao ny asa zay letron'Andriamanitra azy dia tena ataony amin'ny fonitsy amin'ny fitiavana mihitsy zany. 로마서 7장 통해서 꼭 알아야 될 것은 내가 주님의 일 열심히 할 때 반드시 죄의 세력이 공격한다고 하는 것을 기억하셔야 돼요. Et ce qu'il faut absolument savoir et vous remémorer à travers ce chapitre 7 des Romains, c'est que lorsque vous ferez avec ardeur l'œuvre de Dieu, c'est là que la puissance du péché qui vous guettait va entrer en action et vous attaquer. Dia mila zavatra tsy tokony adinonareo mihitsy amin'ity toko fafito manana ity fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fonareo marina anareo dia manomboka eo dia hanafika anareo ny herin'ota. 그래서 자기를 의식하게 만들고 자기를 드러내게 만들고 자기를 주장하게 만드는 것입니다. Cette puissance du péché nous fait nous mettre en avant, nous fait nous valoriser, nous fait nous montrer. Dia io herin'ota io dia ampizaozao atsika sy amparehareha atsika mihitsy. 저는 십자가 복음 중에서 이 세 번째 은혜는 가장 크게 받았습니다. Et j'ai reçu tout particulièrement cette troisième grâce de la croix. Dia za dia naharen'ity fahasoavana fahatelon'ny azo fijaliana ity. 저는 주님을 사랑해서 너무 열심히 일했습니다. Moi, comme j'aimais le Seigneur, j'ai travaillé avec ardeur pour lui. Fantatrareo fa za dia tian'ny tompo ary miasa amin'ny foko rehetra ho anazy. 잠을 자지 않고 설교를 준비하고 신방하고 열심히 목회를 했습니다. Parfois, il m'arrivait de ne pas dormir pour préparer une prédication. Dia misy fotoana tsy matory mihitsy manao manatory teny. J'allais chez des fidèles pour leur rendre visite, écouter ce qu'ils avaient à me dire. Dia mamaky mpino mba hiaino zavatra mahazo an'izy ireo sy mantsoa azy ireo. 우리 목사님 은혜롭다 열심히 한다 그럼 기분이 좋아요. Et quand les gens me disent ah pasteur, vous faites tellement bien votre travail, moi je suis très content. Dia rehefa miteny olona paster tena manao tsara ny asanao ianao dia tena faly. 근데 뭐 결과가 좀 시원치 않고 결과가 좀 안 좋고 누가 알아주지 않게 되면 막 또 마음이 힘들었어요. Mais quand les résultats n'étaient pas si bons que ce que je pensais, quand les gens ne me reconnaissaient pas, j'étais pas bien. Dia rehefa ohatra tsy dia iny olona zany le zavatra nataoko dia tsy dia tena faly loatra aho, tsy mahazo aina loatra. 저는 선한 일을 할 때 죄의 세력이 활동한다는 걸 전혀 몰랐습니다. Et moi je ne savais pas que lorsque je faisais de bonnes choses, la puissance du péché entrait en action. Dia tsy fantatro mihitsy tamin'izay hoe rehefa manao zavatra tsara dia manafika anahy ny herin'ota. 그런데 문제가 생겼습니다. Et il y a eu un problème. Dia misy olana ao. 저는 열심히 주의 일을 하고 있는데 옆에 있는 다른 분은 놀고 있어요. 별로 일 안 하는 것 같아요. Moi je suis en train de faire l'œuvre de Dieu avec passion, et la personne qui est à côté de moi, elle fait que jouer, elle ne fait rien. Dia za dia manao ny asan'Andriamanitra amin'ny foko manontolo fa le olona mihaino dia tsy manao ninino izy. 그에게 화가 났습니다. Et moi j'étais énervé contre lui. Dia tesitra be mijery azy. 주의 종이면 죽도록 충성해야지 왜 저렇게 놀고 있을까? Moi je me disais, le serviteur du Seigneur doit le servir jusqu'à la mort. Pourquoi lui il est aussi inactif comme ça? Misy olona izy manao ny asan'Andriamanitra tsara dia misy olona tsy manao ninina mihitsy dia tesitra izy mahita leona dia miteny mpanompon'Andriamanitra marina dia manompotompo hatramin'ny fahafatesana. 그분은 여자 사역자인데 시간만 나면 집에 가서 쉬다 오고 애들 돌보고 오고 이러고 있는 거예요. 주의 일은 하지 않고. Et au lieu de faire l'œuvre de Dieu, la personne revenait très fréquemment chez elle pour s'occuper des enfants, et puis elle revenait, elle repartait. Dia tokony hanao ny asan'Andriamanitra le olona dia mandeha rehetrany izy mikarakara zanany dia tahak'izay foana le ataony. 나는 열심히 하는데 다른 사람이 열심히 안 하면 화가 납니다. 이게 죄의 세력이 활동하는 겁니다. Et en voyant autrui ne pas faire autant d'efforts pour Dieu que moi, eh bien ça me procure de l'énervement, et c'est ce qui prouve que la puissance du péché est devenue active. Rehefa mahita olona tsy manao asan'Andriamanitra mihoatra noho izany mitovy amiko dia tesitra dia eo zany ahitana hoe
manafika ilay miota. 교회를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들은 보통은 열심히 있는 사람들입니다. Les personnes qui parfois engendrent des problèmes à l'église, qui nuisent à l'église, sont des personnes qui servent Dieu avec une ardeur considérable. Dia olona izay miteraka olana skontana ao am-piangonana dia olona tena tia hanopy ny tompo amin'ny hafanampony maro. 교회에 충성하고 기여도가 가장 높은 사람이 교회에 가장 장애에 교회에 고통을 줄 수 있습니다. Une personne qui est la plus fidèle à Dieu, qui est très haut placée à l'église, sont ce genre de personnes qui peut représenter un grand obstacle pour l'église. Dia matetika ireo olona izay manana toerana ambony ao amin'ny fiangonana dia ireo olona izay miteraka sakatsakana skontana mihitsy ao amin'ny fiangonana. 그건 주님을 사랑하기 때문에 열심히 했지만 죄의 세력이 활동하고 있는 걸 몰랐습니다. Cette personne, certes, elle se donne à Dieu parce qu'elle aime le Seigneur, mais en ne sachant pas que la puissance du péché œuvre, bien elle va finir par nuire à la communauté. Dia io olona izay mahazo toerana ambony io dia tena manompo ny tompo amin'ny fony izy, tena tiany tompo izy fa tsy tsapa amin'ny fihefa-manafika azy ny miota ka mahatonga fampitehana ho an'ny sportana ho an'ny fiangonana iray manontolo. 우리 한국에서는 그런 일이 많이 벌어집니다. Et il s'est passé très souvent des choses similaires en Corée. Ny zavatra mitranga tahaka izany tany Corée. 주님을 사랑해서 열심히 하는 성도가 목사님을 제일 힘들게 해요. Les fidèles qui sont le plus passionnés par leur foi en Dieu sont ceux qui posent le plus de problèmes pour le pasteur, qui rendent la vie des pasteurs difficile. Dia ireo olona izay tena manolo tena hiasa ho an'ny tompo mihitsy ny tena lasa manakorotana amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny pasteur ao am-piangonana. 그는 주님을 사랑해서 열심히 하지만 죄의 세력이 활동하고 있다는 걸 전혀 알지 못하기 때문에 그렇습니다. Ces fidèles servent le Seigneur parce qu'ils aiment le Seigneur, mais en ne sachant pas que la puissance du péché œuvre. Dia tena manompo ny tompo amin'ny fony ireo olona ireo fa tsy fantany nefa fa efa manafika azy ny miota. 그래서 우리 목사님들은 열심히 하는 성도를 조심해야 됩니다. Et donc les pasteurs doivent faire attention aux fidèles qui sont très passionnés, qui font leur travail avec passion. Dia ny pasteur zany dia tokony mitandrina foana manoloana ireo olona mafana fo loatra amin'ny asan'Andriamanitra. 교회에 어려움을 일으킨 사람들은 보통은 초신자들이 아닙니다. 열심히 안 하는 사람들 아닙니다. 열심히 하는 사람들 그런 어려움을 가져다 줍니다. Les gens qui engendrent des problèmes à l'église ne sont pas les nouveaux croyants, mais ce sont des personnes qui ont déjà cru et qui ont cette passion débordante pour Dieu. Dia ireo olona miteraka korotana ao am-piangonana tsy zaza vao mifanompoana izy ireo na vanova fo mana fa olona efa ela sy tena mafana fo loatra sy tian'ny tompo loatra. 근데 마다가스카르는 그런 일이 없습니까? Est-ce qu'à Madagascar il s'est passé des choses similaires? Misy zavatra mitranga tahaka izany eto Madagasikara? 다 있습니다. Et dans tous les pays, il se produit ce genre de cas. 그런 성도들에게 뭘 가르쳐 줘야 되겠습니까? Et donc qu'est-ce que l'on doit enseigner aux fidèles? Inona no tokony ampianarintsika ny mpino? 또 복음을 가르쳐 줘야 돼요. Il faut leur apprendre l'évangile. Mila ampianarina azy ireo ny filazantsara. 하나님을 사랑해서 충성하는 건 너무 귀한데 죄의 세력이 활동하고 있다는 걸 알려줘야 돼요. C'est tellement précieux, c'est tellement émouvant de voir qu'ils se donnent pour l'œuvre de Dieu, mais il faut leur apprendre que la puissance du péché œuvre aussi. Dia tena mahafinaritra mihitsy mahita azy ireo mafana fo be amin'ny asan'Andriamanitra fa mila ampianarina azy ireo koa fa manafika azy ireo ny miota amin'izay fotoana. 선한 일을 할 때 활동하는 죄의 세력을 알려주고 십자가로 가도록 만들어야 돼요. Il faut leur enseigner que la puissance du péché œuvre quand nous faisons de choses bien, et il faut les conduire vers la croix. Dia mila ampianarina azy ireo fa tena manafika ny miota rehefa manao zavatra tsara isika fa mila tarirana koa izy ireo manoloana ny azo fijaliana. 그럼 7장 13절 말씀 한번 읽어보겠습니다. On va lire Romains chapitre 7 verset 13. 왜 선한 일을 했는데 사망이 되었느냐 이렇게 묻습니다. 바울이. Pourquoi je suis mené à la mort alors que j'ai fait de bonnes choses? 그럴 수 없는 일. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 일을 했을 때 사망이 왔다고 말합니다.
Mais il dit que la mort est venue pour que je reconnaisse le péché comme étant le péché quand je fais des choses bien. Dia ny ota dia tonga mba tonga anaiky fa manafika ny ota rehefa manao zavatra tsara. 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 한다는 것이. Et donc le péché se révèle son identité à travers les commandements. Dia ny ota dia maneho ny maha izy azy amin'ny alalan'ny didy sy ny lalàna. 그래서 선한 일을 하지 않는 사람들은 교회에서 일도 안 하는 사람들은 죄의 세력이 건들지도 않습니다. C'est pour ça que les personnes qui ne font pas de bonnes choses, qui ne travaillent pas à l'église, eh bien la puissance du péché ne les attaque pas. Hitanareo tsara fa olona tsy dia tena hita loatra ny Ampoiana sy dia manao Andriamanitra tsy dia matahotra loatra ny fanafihan'ny ota izy ireny. 하나님을 위해서 열심히 하면 자기 편이지 죄의 세력이 볼 때는. Et pour ces personnes qui ne travaillent pas pour Dieu, la puissance du péché les considère comme étant des personnes qui lui appartiennent. Dia olona izay tsy manao ny asan'Andriamanitra tsy an'Andriamanitra dia fa ny fahitany ota azy dia fa akamana ireny. 하나님의 일 하지 않고 교회만 왔다 갔다 이런 사람들 있으나 많아요. 하나님께. 그렇게 죄의 세력도 건들지 않습니다. Ces personnes qui ne font que faire des allers-retours entre l'église et leur domicile, qui ne font pas l'œuvre de Dieu, et bien la puissance du péché les considère comme étant des personnes qui lui appartiennent et ne les attaque pas, les laisse tranquilles. Dia olona izay mandeha fotsiny eny am-piangonana dia any an-trano mivezivezy eo fa tsy dia tena manolotra ny tena amin'ny asan'Andriamanitra dia fa sokajiny ota ohatran'ny namany dia tsara iny loatra. 그런 사람들이 선한 일을 하지 않기 때문에 마음에 환란과 공고도 없습니다. 편하게 왔다 갔다 합니다. Ces personnes, puisqu'elles ne font pas de bonnes choses, eh bien, elles sont tranquilles, elles ne ressentent pas de vide ou de douleur en eux. Dia olona ireo satria izy tsy manao ny asan'Andriamanitra dia tsy mahatsapa fahoriana, izy tsy mahatsapa ny banga ao anatiny. 그때 선한 일을 하게 되면 문제가 많이 생긴단 말이에요. Mais quand on se met à faire des choses bien, d'innombrables problèmes se présentent à nous. Dia rehefa manao zavatra tsara isika dia eo amin'izay mitsanga ty karazan'olana rehetra ity. 그래서 바울이 말하는 겁니다. 선한 것이 사망이 되었느냐? 그럴 수 없다는 겁니다. Et Paul dit, c'est pour ça que Paul dit, est-ce que cette bonne chose est devenue la mort? Il dit que ce n'est pas le cas. Dia Paul miteny tsara vany nafaty ao izy sanatria izany. 선한 일을 했을 때 환란과 공고와 이런 문제가 생기게 되면 죄의 세력이 활동하겠구나 그걸 알라고 하는 것이. Il dit de savoir que lorsque l'on fait les choses bien, si des souffrances, si un vice se présente à nous, c'est que la puissance du péché est en train de vrai. Dia izy milaza fa rehefa manao zavatra tsara isika ka mahatsapa fahoriana sy ilay banga ao anatsika dia mila tonga saina isika fa efa manafika antsika ny herin'ny ota. 죄의 세력이 정체를 드러내는 겁니다. Le péché, la puissance du péché révèle son identité. Dia maneho ny maha izy azy eo amin'ny fiainantsika ny ota. 어디로 가야 됩니까, 이제 여러분? Et maintenant qu'on a su ça, vers où est-ce qu'on doit aller? Dia zao zany tsika dia mila mahafantatra hoe aiza no alehantsika. 어디로 가야 돼? Où est-ce qu'on doit 죄의 aller? 세력이 정체를 Aiza 드러냈습니다. tokony alehantsika. 십자가로 가야 됩니다. 십자가. On doit aller devant la croix. Mila mandeha manoloana ny hazofijaliana isika. 갈라디아서 2장 19절과 20절입니다. Si on regarde dans Galates chapitre 2, Galatiana toko faharoa versets 19 à 20, andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny fahapolo. 여러분 선한 일을 할 때 이 환란과 공고가 오고 사망의 증상이 오게 되면 즉시 십자가로 가야 되고 선한 일을 할 때 자기를 주장하고 싶은 의지가 있게 되면 바로 십자가로 가야 돼요. quand nous faisons des choses bien, lorsque l'on a cette envie de se mettre en valeur, lorsque l'on a ce sentiment de vide, de souffrance en nous, et bien on doit aller directement vers la croix. Rehefa mahatsara manao zavatra tsara atsika ka mahatsapa le te iseho ilay iny dia marary ny fotsika rehefa tsy mahasitraka dia mihazakazaka isika manoloana ny hazo fijaliana. 2장 19절과 20절 말씀 아주 중요합니다. 한번 읽어보겠습니다. On va lire tous ensemble les versets 19 à 20. Dia vakitsika miaraka ny Galatiana toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny fahapolo. Nahita daholo ve? 같이 함께 아완 Isa roa te. Isa roa telo. Fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nafatesaka eny amin'ny lalàna mba ho velona ao an'Andriamanitra aho. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko, fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.
여러분 바울은 말합니다. 내가 율법에 대하여 죽었다 이렇게 말합니다. Paul dit qu'il est mort vis-à-vis de la loi. I Paul dia miteny fa maty ny amin'ny lalàna izy. 선한 일을 하려고 하는 내가 죽었다고 말합니다. Et il dit par là que moi qui voulais faire de bonnes choses est mort, suis mort. Dia miteny tianytenena amin'izany dia hoe za le te hiseo manao zavatra tsara iny dia efa maty iny. 선한 일을 하여 자기를 드러내고 자기를 주장하려고 하는 의지가 죽었다는 것이에요. Et que la volonté qu'il avait de se mettre en valeur en faisant des choses bien a été anéantie. Dia le fitiavana miseho amin'ilay iny rehefa mba manao zavatra tsara dia efa maty iny. 어떻게 죽었습니까? Et comment est-ce possible? Ahoana moa ny ahatongavan'izany? 그리스도 함께 십자가를 못 박혀 죽었다는 것이에요. Parce qu'il a été crucifié avec Jésus. Satria niaromboana tamin'i Jesosy izy. 그런 즉 내가 사는 게 아니고 내 안에 그리스도께서 사신다. De ce fait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tsy izaho intsony mivelona fa Kristy mivelona ato anato. 내가 선한 일을 하는 게 아니고 내 안에 주님이 하신다는 거예요. Ce n'est pas moi qui fais de bonnes choses, c'est Christ qui est en moi qui les fait. Tsy izaho intsony manao zavatra tsara fa Kristy izy ato anatoko manao le zavatra tsara. 내가 선한 일을 하는 게 아니고 내 안에 그리스도께서 하신다는 거예요. Ce n'est pas moi qui fais les bonnes choses, c'est Christ qui est en moi qui les fait. Tsy izaho manao le zavatra tsara fa Kristy izy ao anatoko manao azy. 그때 선한 일을 할 때 활동하는 죄의 세력이 완전히 무력하게 됩니다. Et c'est à ce moment-là que la puissance du péché devient inopérante. Amin'izay fotoana izay ilay heloniota no tsy manaka intsony. 내가 지금 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들의 믿음으로 산다는 겁니다. Si moi je vis dans la chair maintenant, c'est que je vis dans la foi du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour moi en tant que fils de Dieu. Izay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra izay efa tia. 그래서 선한 일을 한다면 어떻게 해야 됩니까, 여러분? Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait de bonnes choses? Inona tokony ataontsika rehefa manao zavatra tsara isika? 내가 한 게 아니요 주님이 하셨습니다. 해야 돼. Il faut dire immédiatement que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Jésus. Mila miteny malaky isika hoe tsy zana nanao azy fa Jesosy. 여러분 고린도전서 15장 10절 가보겠습니다. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Zakitsika Korintana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. 로마서 7장은 사도 바울이 기록한 내용입니다. Le chapitre 7 des Romains, c'est ce que Paul a écrit. 그런데 이 복음을 Ny toko fafito amin'ny Romana dia sorata amin'ny Paul nanoratra azy. 이 사도 바울은 회심하기 전에 정말 하나님으로서 열심히 믿었습니다. Et Paul, avant de bien connaître Jésus, il avait cette passion pour Dieu, pour œuvrer pour lui. Dia talohan'ny ahafantarany an'i Kristy dia nanana hafanapo an'Andriamanitra i Paul. 죄의 세력에게 활동해서 그는 열심히 한다고 했는데 많은 사람을 죽였습니다. Et la puissance du péché œuvrait, et lui il disait qu'il œuvrait bien pour Dieu et il se mettait à tuer des gens. Dia tena nanjaka tamin'ny heloniota satria nafanafo loatra izy tamin'ny fitiavan'Andriamanitra dia namono olona izy. 그가 복음을 깨닫고 한 고백이 고린도전서 15장 10절 말씀입니다. 함께 한번 읽어보시겠습니다. Et la confession qu'il a faite après avoir connu l'évangile, c'est ce verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, et on va lire ensemble. 사진 필요 없이 다 이렇게 띄워주니까 바로 읽을 수 있네요. Donc, Dia tao nafatara filazantsara dia nanao an'ity fanekam-pinoana ity izy 바로 리사 로아 때문에 바로 저기 읽어요. c'est projeté là-bas, donc vous pouvez lire. dia afaka vakiana eto satria mazava tsara eto. 같이 읽겠습니다. On va lire. Iarahantsika mamaky isa telo. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niarana tamiko. Amen. 아멘. 나의 나된 것, 나의 존재가 하나님의 은혜입니다. Si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Raha tonga tahak'izao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. 여러분 내가 구원받고 목사가 된 건 하나님의 은혜입니다. Le fait que je sois sauvé et devenu pasteur, c'est la grâce de Dieu. Raha ohatra ka vovony izay lasa pasteur dia fahasoavan'Andriamanitra zany. 중요한 거는 바울은 그 은혜를 헛되이 하지 않았다는 것입니다. Et ce qui est important, c'est que cette grâce qu'il avait reçue, il n'a pas rendu vaine. Dia ny zava-dehibe dia fahasoavana anaresiny dia natonga azy tsy hoe olona lasa tsinitsinina izy. 그는 그 은혜를 헛되이 하지 않기 위해서 다른 사도보다 더 많이 수고했습니다.
Et pour ne pas rendre cette grâce vaine, il a travaillé beaucoup plus que les autres apôtres. Tonga za fahasoavana rehetra zany ho manakely dia niasa fantatra mihoatra ny apôstôly hafa rehetra izy. 우리가 목사가 되고 복음을 전하는 건 하나님의 전적인 은혜로 된 거예요. Si nous sommes sauvés et pouvons transmettre l'évangile aux fidèles, c'est l'entière grâce de Dieu. Ohatra ka novonjena isika dia afaka mampita tsara filazantsara amin'olona hafa dia tena fahasoavan'Andriamanitra zany. 그 은혜를 헛되하지 마시기 바랍니다. Et j'espère que nous ne rendrons pas cette grâce vaine. Manantena fa tsy ataontsika tsinitsinina zany fahasoavan'Andriamanitra zany. 어떻게 해야 됩니까? Et comment, qu'est-ce que l'on peut faire? Inona ny azontsika atao? 다른 사람보다 더 많이 수고해야 됩니다. On doit plus travailler, plus œuvrer que les autres. Dia mila miasa fantatra mihoatra ny olona rehetra isika. 우리 옆에 있는 목사님보다 내가 더 많이 수고해야 돼. Œuvrer plus, travailler plus pour travailler plus que le pasteur qui est à côté de moi. Dia miasa fantatra mihoatra ny olona pasteur namako zay eo akaiky. 우리 성도들보다 더 많이 수고해야 됩니다. Travailler, œuvrer plus que les fidèles. Miasa fantatra mihoatra ny olona minjakaria. 내가 하나님을 더 많이 기쁘게 하기 때문에, 더 많이 수고하기 때문에 죄의 세력도 강하게 역사합니다. Et puisque je travaille plus pour Dieu, j'œuvre plus pour Dieu et que je fais plaisir à Dieu, la puissance du péché œuvre. Et puisque moi je travaille pour Dieu, que je lui fais plaisir, la puissance du péché ne va pas me lâcher. Dia mila tonga saina koa fa rehefa miasa mafy an'Andriamanitra dia tsy amela maimaimpona ny herin'ota. 주를 위해 더 많이 수고하면 죄의 세력은 더 많이 역사합니다. Plus on œuvre pour Dieu et plus intensément la puissance du péché va œuvrer. Rehefa miasa mafy an'Andriamanitra tsika dia miamahery manaraka an'izay koa ny herin'ota. 어떻게 죄의 세력을 이기고 끝까지 우리가 승리할 수 있습니까? Et comment est-ce que l'on peut être victorieux face à cette puissance? Dia ahoana ny atonga antsika andresy manoloana zany herin'ota izany? 내가 하는 것이 아니오 바로 이겁니다. C'est en disant ce n'est pas moi qui l'ai fait. Dia amin'ny ilazantsika fa tsy zany manao an'izany. 내가 더 많이 수고했으나 내가 한 게 아니오. Certes, j'ai travaillé plus que les autres, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tena miasa fantatra mihoatra ny izy rehetra fa tsy zany manao an'izany. 하나님의 은혜입니다. C'est la grâce de Dieu. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra. 그가 승리하는 것입니다. Et c'est cette personne qui est victorieuse. Zany olona zany no atao hoe mpandresy. 아멘. Amen. 우리 목사님들 그 은혜가 헛되지 않아 더 많이 수고합시다. Et nous les pasteurs, pour que la grâce que nous avons reçue de Dieu ne soit pas vaine, travaillons plus pour le Seigneur. Dia ho anareo pastera mba tonga n'ilay fahasoavan'Andriamanitra tsy ho veromaina, miasa mafy ho an'ny tompo. 우리 사모님들 하나님의 은혜로 부르셨습니다. 더 많이 수고합시다. Et les épouses également, vous avez été appelés par la grâce de Dieu, donc œuvrons intensément pour Dieu. Dia anareo vadina mpitandrina koa, natsoina ao amin'izany koa ianareo dia miasa mafy koa an'Andriamanitra. 그게 은혜를 헛되지 않는 것입니다. Et c'est ça le fait de ne pas rendre vaine la grâce que nous avons reçue. Izany natao hoe tsy mamela veroveromaina fotsiny fa soavana izay no raisitsika. 근데 조심할 게 있습니다. Mais il y a une chose pour laquelle nous devons faire attention. Fa mila misy zavatra anankiray mila ho tandremantsika nefa. 죄의 세력이 활동한다는 것입니다. C'est le fait que la puissance du péché est parmi nous et œuvre. Dia miasa foana ny herin'ota. 열심히 하고 내가 했다 생각하는 순간 그는 죄의 세력의 공격 대상입니다. Au moment où après avoir fait de bonnes choses, on se dit que c'est moi, c'est nous qui l'avons fait, c'est là que la puissance du péché travaille. Amin'ny fotoana isika manao zavatra tsara ka aminazy fa isika nanao azy dia manafika antsika ny herin'ota. 더 많이 수고해야 돼. 내가 한 게 아니요. 하나님의 은혜입니다. On doit travailler plus, mais en confessant toujours que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Christ qui est en moi. Mila miasa mafy isika, miasa fantatra kanefa miaraka amin'izany dia mila ambara antsika fa tsy isika manao azy fa ny tompo. 그는 넘어지지 않고 실족하지 않고 같이 승리한 것입니다. Et cette personne qui confesse que c'est le Seigneur qui a fait tout ça ne va pas tomber dans cette volonté de se mettre en valeur et va être victorieuse jusqu'au bout. Ny olona manambara zany fanambarana izany hoe tsy zany nanao azy fa ny tompo dia tsy ho latsaka ao anaty ny fandriky ny herin'ota mihitsy izy. 우리 에베소서 6장 13절을 읽고 기도하겠습니다.
On va lire Éphésiens chapitre 6, verset 13, Vakitsika ny Efesiana toko fahenina andiny fahatelo amby folo. et on conclura cette partie. Dia manana dia tapany faharoa ity isika. 13절. 에베소서 6장 13절. Éphésiens, 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. 아, 여기 땄어. 누워. C'est affiché. Ouais. 누워. Isa Lisa, no tua. teny amin'izany iraisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahoy ary efa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. 아멘. Amen. 모든 일을 행하기 위해 서 있어야 됩니다. On doit se tenir debout après avoir réalisé toutes les œuvres durant notre vie. Dia mila mijono tsara mihitsy isika rehefa fahatongavan-tsainantsika ny amin'ny zavatra rehetra nataontsika teo amin'ny fiainana. 열심히 설교 준비하고 설교했습니다. 성도님, 은혜 받았습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까, 이제? Quand vous avez bien préparé votre prédication et que les fidèles vous disent qu'ils ont adoré la parole de Dieu, qu'est-ce que vous devez dire? Rehefa voamanana tsara ny totenareo ka nahazo tokadoka tsara tamin'ny mpinonareo nareo tao ina toteny dia izao zavatra tokony ambaro. 어떻게 해야 됩니까, 목사님? Qu'est-ce que vous devez dire dans ce cas? Inona zany zavatra tokony teneninareo? C'est la grâce de Dieu. 내가 한 게 아니에요. 하나님의 은혜입니다. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la grâce de Dieu. Zany nanao azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra. 주님이 하셨습니다. Le Seigneur l'a fait. Ny tompony nanao azy. 그래야 서 있습니다, 우리가. Et c'est ce faisant que nous allons nous tenir debout. Ary zany mahatonga antsika hijoro foana. 아멘. Amen. 끝까지 승리합시다. Soyons victorieux jusqu'au bout. Aoka ho mpandresy sika hatramin'ny farany. 할렐루야. Alléluia. 더 많이 수고하세요. Œuvrons encore plus intensément. Miasa mafy kokoa ho an'Andriamanitra. 내가 한 게 아니에요. 주님이 하셨습니다. Mais confessons toujours le fait que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Seigneur. Aoka ho mbarantsika hatrany fa tsy isika manao azy fa ny tompo. 거기에 죄의 세력이 절대 틈타지 못합니다. Et à ce moment-là, la puissance du péché ne pourra plus vous attaquer. Amin'izay fotoana izay dia tsy afaka hanafika anao intsony ny herin'ny ota. 그렇지 않으면 열심히 하고도 전쟁입니다. 분쟁입니다. Et si vous ne faites pas ça, même si vous faites intensément l'œuvre de Dieu, il y aura toujours un conflit, une guerre en nous. Dia rehefa tsy manambara an'izany fanekena izany tsika dia manafika atsika ny herin'ny ota dia misy zavatra miady foana ao anatintsika ao. 이 복음을 왕의 명령으로 받고 우리 다 같이 일어나서 한번 기도하겠습니다. Recevons cet évangile comme l'ordre du roi et levons-nous pour rendre une dernière prière à Dieu. Raha izany filazantsara zany ho toy ny baiko mpanjaka aoka isika hatsangana ideran'Andriamanitra. 이 시간 만왕의 왕의 신 하나님 앞에 서 있습니다. Nous sommes en ce moment, nous tenons en ce moment devant le roi des rois. Ijoro izay ankehitriny manoloana ny mpanjaka ny mpanjaka. 하나님이 명령하십니다. Dieu nous ordonne. Andriamanitra dia mibaiko atsika. 우리 옛사람은 십자가에 못 박혔고 우리 죄의 몸은 장애가 되었다고 명령하십니다. Il nous dit que nous affirme haut et fort que notre vieil homme a été crucifié et que notre corps du péché est invalide. Dia milaza antsika izy fa efa nomboana ny tenantsika taloha ary tsy manakera antsika intsony ny herin'ny ota. 이 sa실, 이 복음이 성령을 통해서 내게 효력이 발생되게 해달라고 기도하십시오. Prions pour que cette vérité puisse produire en nous son effet grâce au Saint-Esprit. Dia mivavaha isika mba hisy fiantraikany amintsika zany famarina zany amin'ny alalan'ny hery fanahy masina. 그리고 우리가 하나님을 위해서 선한 일 할 때 반드시 죄의 세력이 공격합니다. Quand nous faisons des choses bien pour Dieu, la puissance du péché œuvre toujours. Rehefa manao zavatra tsara isika dia aza adiny fa miasa ihany koa ny herin'ny ota. 그래서 우리를 사망으로 던져버립니다. Et nous jette dans la mort. Ary mitarika atsika ho amin'ny fahafatesana. 환란과 공고와 시기와 분쟁으로 던져버립니다. Il nous pousse vers le conflit, vers la dispute, vers toutes sortes de choses mauvaises. Dia manosika atsika ho amin'ny zavatra ratsy rehetra sy fifandirana izy. 나를 드러내고 나를 주장하게 만듭니다. Et cette puissance du péché nous fait nous mettre en valeur. Dia zany herin'ny ota zany no mahatonga atsika hizesta sy hiseho. 그것은 선한 일을 하고도 하나님과 원수가 되는 것입니다.
c'est le fait c'est le fait de devenir ennemi de Dieu alors qu'on a œuvré pour lui. Dia lasa fa avalin'Andriamanitra isika kanefa isika dia mba miasa ho anazy ihany. 이 시간 율법에 대하여 선한 일을 하는 자기 주장자가 죽었으면 여러분 믿음으로 아멘하십시오. Avec votre foi, disez Amen au fait que votre vieil homme, votre volonté de mise en valeur personnelle est définitivement mort. Dia lazao amin'ny finoana hoe amena fa ny tenana hoe mety maty dia efa noboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. 내가 그리스도 함께 십자가에 못 박혔으니 그런즉 이제 내가 하는 것이 아니라 내 안에 주님이 하십니다. Confessons le fait que comme j'ai été crucifié avec Jésus, ce n'est plus moi qui travaille, mais c'est Jésus qui est en moi. Dia ambarao amin'ny finoana fa niara-lompona tamin'i Kristy ianao tsy ianao intsony no manao ny asa fa izy. 이제 더 많이 수고합시다. Et maintenant travaillons encore plus. Atao isika hiasa misimisy kokoa. Anao iatsika misimisy kokoa. 근데 내가 한 게 아니에요. 하나님의 은혜입니다. 내가 한 게 아니에요. 주님이 하셨습니다. 계속 고백하십시오. Mais confessons encore et toujours le fait que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais que c'est le Seigneur. Dia ambarao hatrany fa tsy izaho manao azy fa ny Tompo. 죄의 세력을 무력하게 하고 승리합시다. Pour que nous soyons victorieux et que la puissance du péché soit mise hors d'état de nuire. Mba hahatonga antsika handresy sy hahatonga ny herin'ny ota tsy hanan-kely amintsika intsony. 이 복음이 성령을 통해서 효력을 발산하게 해달라고 제가 다 같이 간절히 기도하겠습니다. Et prions pour que cet évangile puisse produire en nous ses effets grâce au Saint-Esprit. Dia atao bavaka mba hiteraka vokatra tsara ho antsika za filazantsara zany amin'ny alalan'ny hery fanahy masina. 주장하셨습니다. Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Jesosy Kristy dia maty ao anay teo amin'ny hazo fijaliana. 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 죽었습니다. Et notre vieil homme est mort avec Jésus sur la croix. Ny tenanay fahiny dia maty niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. 그와 함께 우리 죄를 짓는 몸이 장애가 되었습니다. Et avec notre corps du péché qui nous faisait commettre tous les péchés est mort. Dia ny tenanay mety maty izay mahatonga anay hanota koa dia maty. 그리고 죄의 세력을 무력하게 되었습니다. Et la puissance du péché est devenue inopérante. Ary ny herin'ny ota dia tsy manan-kery aminay intsony. 죄에 대해서 장애자로 살게 하시고 이 몸을 오직 하나님께 드리게 하여 주시옵소서. Faites-nous vivre en tant que handicapés vis-à-vis du péché et vivre pour la gloire de Dieu en étant vivants pour Dieu en Christ. Ataovy mahay miaina amin'ny manan-kilemanay ny amin'ny ota izay fa hiaina kosa mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainanay sisa. 우리 몸은 우리 것이 아니고 값으로 사신 하나님의 것입니다. Notre corps n'est pas le nôtre, mais c'est un corps racheté par le sang du Christ. Ny tenanay dia tsy tokony tenanay intsony izay fa efa vovidin'i Kristy tamin'irany. 우리 몸을 죄에게 내주지 말고 하나님께 드리게 하여 주시옵소서. Et donc nous donnerons notre corps à Dieu et non au péché. Dia noho izany dia atolotra aman'Andriamanitra ny tenanay fa tsy ho an'ny ota. 죄에 대해서 장애자가 되어서 주님을 만나게 하여 주시옵소서. Faites-nous revoir le Seigneur en étant des personnes invalides vis-à-vis du péché. Ataovy miseho anatrehan'ny Tompo izay tahaka ny olona izay manan-kilemany amin'ny ota. 우리 몸을 가지고 세상 사람처럼 사는 것은 지나간 때로 족합니다. Le temps où nous vivions avec notre corps comme les personnes qui appartiennent à ce monde est désormais derrière nous et c'est bon ainsi. Ny ampy izay ny andro laza izay niainanay tahaka ny olona ranotra tena hiaina ao amin'ny fiainan'ity tany ity. 육체에 남은 때를 하나님의 뜻을 위해 살게 하여 주시옵소서. Et faites-nous vivre le temps qui nous reste pour la gloire de Dieu. Ary koa zahay mba hiaina ny andro lay sisa ho voninahitran'Andriamanitra. 죄에 대해서는 우리 입술은 벙어리가 되었고 우리 귀는 귀머거리가 되었고 Vis-à-vis du péché, nous sommes devenus muets, nous sommes devenus incapables de parler de mauvaises choses. Manoloana ny ota dia tonga mona tsy mahay tia zavatra ratsy intsony izahay. 죄 짓는 우리 손과 발은 다 잘려졌습니다. Et nos membres, nos bras, nos jambes qui commettaient les péchés sont désormais coupés. Ny ratsafatanay rehetra izay manatanteraka ny ota dia efa tapaka avokoa izany. 이렇게 장애인으로 영생에 들어가게 하옵소서. Faites-nous entrer dans la vie éternelle en tant qu'handicapés. Aoka izay mba hiditra ny fiainana mandrakizay miaraka mahatsambatana tsy misy ota intsony. 죄의 세력은 선한 일을 할 때 활동한다고 하는 것을 밝히 알게 하여 주옵소서. Fais-nous clairement savoir le fait que la puissance du péché œuvre quand nous faisons de bonnes choses. Atao fantatray mandrakariva fa rehefa manao zavatra tsara izay dia miasa ny herin'ny ota.
죄세를 우리가 선한 일 할 때 자기를 주장하게 하고 자기를 드러내게 하여 사망으로 던져버립니다. La puissance du péché, quand nous faisons des choses bien, nous fait nous auto-valoriser et nous jette dans la mort. Ny eo rehefa manao zavatra tsara zay dia ampiseho izy azy anay ka mitahaka anay koa amin'ny fahafatesana. 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Nous sommes tous morts avec le Christ sur la croix. Maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa zahay rehetra. 선한 일을 하려고 하는 자기 주장 의지가 십자가에 못 박혔습니다. Et notre volonté personnelle d'auto-valorisation est morte sur la croix. Ary ny fitiavana amin'ny zesta rehetrarehetra sy te-ampiseho ny tenanay efa maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. 그런즉 선한 일은 내가 하는 거 아니야. 내 안에 그리스도께서 하십니다. Désormais, toutes les bonnes choses, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Christ qui vit en moi. Zany dia zavatra rehetra izay ataoko dia tsy zahay intsony manao azy fa Kristy izay velona. 하나님, 나의 나 된 것은 하나님의 은혜입니다. Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Tompo tahak'izao dia noho ny fahasoavanao. 멸망받을 것밖에 받을 것이 없는 우리를 구원하셔서 목사로 삼으로 불러주신 은혜에 감사합니다. Merci de nous avoir appelés en tant que pasteur, en tant qu'épouse et pasteur, de nous avoir donné la vie éternelle en nous sauvant alors que nous ne méritions que la mort spirituelle. Misaotranao zay efa niantso anay mpitandrina ianao nampianay feno mandrakizay na dia tsy mendrika zany azy zay fa fahafatesana no sahaza anay. 이 은혜가 헛되지 않게 하여 주옵소서. Et faites que cette grâce ne soit pas vaine. Ary aoka mba ho ataonay tsy zava-poana izany fahasoavana nomeno zany. 이 마다가스카르 하나님을 알지 주님을 알지 못해 죽어가는 영혼들 위해서 더 많이 수고하게 하여 주옵소서. Et fais-nous travailler, fais-nous faire encore plus d'efforts pour toutes les âmes qui, à Madagascar, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'Évangile et vont vers la mort. Ary koa zay mba hiasa mafy anao efa navy rehetra eto Madagasikara zay mbola miazakazaka makany amin'ny fahafatesana. 더 많이 수고하게 하시고 Fais-nous fournir encore plus d'efforts pour Dieu. Ampio zahay mba nanahetahetana an'Andriamanitra misimisy kokoa. 그리고 내가 한 것이 아니요 하나님의 은혜입니다 고백하게 하옵소서. Et fais-nous confesser toujours, à chaque instant, que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Seigneur. Ary ampio zahay mba naiky mandrakariva fa tsy zany manao an'izany fa ny Tompo. 사람들이 나의 수고를 높이고 칭찬하고 할 때마다 내가 한 것이 아니요 주님이 하셨습니다 고백하게 하옵소서. Chaque fois que les personnes reconnaissent tous les efforts que j'ai pu faire, quand ces personnes m'élèvent, fais-moi toujours confesser le fait que c'est le Seigneur et non moi qui ai fait tout ceci. Rehefa misy olona manovaka zavatra tsara ka tsy mankasitraka dia tezitra dia ampatsiva foana fa ny Tompo no manao izany fa tsy zany. 설령 실패하고 내 뜻대로 되지 않았어도 내가 한 것이 아니요 주님이 하셨습니다 고백하게 하옵소서. Et même si on expérimente des échecs, même si tout ne passe pas, même si tout ne se passe pas comme moi je l'avais prévu, c'est tout de même l'œuvre du Seigneur. Ary ampianarina fa na tsy mety aza zavatra ataoko arak'izay etreto dia asan'Andriamanitra foana zany. 그래 모든 일 행한 후에 서 있게 하여 주옵소서. Et fais-nous nous tenir fermes, debout après avoir réalisé tous ces efforts. Ary ataovy mijoro tsara foana zay manomena anao ahoana nanaovanay izany asa rehetra zany. 끝까지 복음으로 승리하게 하여 주옵소서. Et fais-nous victorieux jusqu'au bout avec l'évangile. Ary ataovy mpandresy izay hatramin'ny farany miaraka amin'ny filazantsara. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Nous prions au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 아멘. Amen.